Hello. Hello. कोही को छ नि यहाँ. Hello, Pravesh Khatri, bro. What's happening? What's going on? को छ के कोही आउँदै जाँदै भइरहेछ यहाँ. आउँदै जाँदै गर्नु यो जीवनमा. Hello, Pravesh. If you're still there. Let's just कुरा एकछिन सबजनालाई. Money really follows, my brother. Money really follows. I mean, yes, in a way, in a lot of ways, yes. In a lot of ways, no. I mean, मनीले फलो गरुन्जेलसम्म सर्भाइभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्रै हो. मनी फलोज भनेर बस्यो अनि त्योभन्दा अगाडि नै सुइक्यो भने त खट्ट भयो नि त फेरि. सो इट अल डिपेन्ड्स अन तिमीसँग अलरेडी कति पैसा छ सो द्याट मनी क्यान फलो. सो यस, इन अ वे. सुबित भट्टराई के छ ब्रो, हालखबर? वाट्स ह्यापनिङ? आई नो मेरो वेट बढ्दैछ तर म चक्लेट खाँदैछु. आइएम सरी अल माई फिटनेस पिपल, बट चक्लेट इज चक्लेट. वाट्स ह्यापनिङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन? हेभन बिन इन अ वाइल. धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो संसारमा, जिन्दगीमा, वर्ल्डमा. अहिले भ्युवर्स पनि आउँदैन रहेछ. टु कन्करेन्ट भ्युवर्स. हो, एकछिन वेट गरौँ को छ भनेर एकछिन गफ गरौँ एन्ड देन विल स्टार्ट है त. एउटा मुभी रेकमेन्ड गरिदिनु पर्यो ब्रदर. कुन मुभी हेर्छौ त ब्रो? पुरानो फिल्म कुनै हेर्छौ भने चाहिँ आइएम अ बिग फ्यान अफ यो मिड 2000तिरको लो बजेट रोम कमेडी genre, like you know, Fun with Dick and Jane. I love that movie. Jim Carrey ko Fun with Dick and Jane. Go and watch that. Nothing much, got a car. ए सुबित ब्रो, नाइमामा कार किनेछ. कुन कार किन्यो ब्रो? कुन कार किन्यौ? नाइमामा किन्यो हो? रुमिना टिङ्गुरस्तम. ओके, रुमिना टिङ्गुरस्तम. योजनालाई नि बोलाउनु पर्यो. Yeah, in S5. Oh, S5. Okay, nice. 4,500 kilometers done. That's pretty good. Decent 4,500 is nice. Just एक lot servicing गर्ने बेला हुन लाग्छ.
1 month भइसक्यो 1 monthमा 4500 किलोमिटर डुड वेयर आर यु गोइङ कहाँ चलेर छ त्यत्रो 4500 किलोमिटर्स वेयर डिड यु गो एक महिनामा Jeez, bro. Hi, chat. What's happening? साउन्ड ठिक छ नि है गाइस साउन्ड ठिक छ अलवेज मैले जहिले नि साउन्डको समस्या हुन्छ साउन्ड ठिक छ नि I just want to make sure the sound is okay. Okay, right? Ayush, what do you do for living except comedy? Asking because I think comedy scene in this country is shit, except the TV. I mean, yeah, it's shit. Yes, it's the sir. Look, I'm making money with comedy. I think if I was not doing anything else, I would still be able to live with comedy money. I can't lie that it's very difficult. अनि लाइक मेन स्ट्रिम नगइकन स्ट्यान्डअपबाट कमाउने त्यति धेरै छँदा पनि छैन बट एटलिस्ट आई एम मेकिङ इट थ्याङ्कफुली आई होप it keeps happening तर but having said that म अरू काम पनि गर्छु I am a software developer, I'm a software engineer. I've been doing this for I don't know like 15 years now. You can it's all tech work guys. पैसा त्यही छ म डलरै छापिरहेको हो अरूले दिने नदिने but yeah for a lot of people it's quite difficult. तर thankfully म चाहिँ survive गर्नु like even if I lost the other job, the main job which pays significantly more, I would still be able to live हैन सो त्यति चाहिँ म भन्छु है त अनि शिट नै त छैन तर यहाँ शिट नै छ why am I it's I'm telling you open mic बाहेक स्ट्यान्डअप गर्ने म बाहेक कोही बाँकी छैन अहिले एउटा के अरे ओपन माइक हुन्छ बेला बेलामा दि ओन्ली अदर पर्सन डुइङ इट इज बबिनले बेला बेलामा लाइनअप सोज गरेर हुन्छ बट इभन हि इज गोइङ ब्याक टु क्यानाडा नेक्स्ट मन्थ सो लाइक अनेस्टली इट्स जस्ट मी लाइभ स्ट्यान्डअप गरिरहेको चाहिँ अरू चाहिँ सबै ओपन माइकर्सहरू मात्रै छन् East West and पोखरा 3 times अरे ओ बा East West हान्दिएको ब्रो ड्याम गुड जब सिट कार बाई द वे एक महिनामा एकैछिन गाइस वेट L so sorry technical को लागि माफी दाइको बबाल हुन्छ कन्टेन्टहरु तर दाइ कन्सिस्टेन्सी भएन के इट्स अ लट अफ वर्क डुड इट्स लट अफ एक्जस्टिङ वर्क अनि जति काम गरिन्छ त्यति रिजल्ट छैन सो लुक इफ यु वान्ट मी डुइङ कमेडी कन्सिस्टेन्टली यु गाटा शो अप टु द शोज यु गाटा बाई टिकट्स थिङ्क अबाउट मी पनि बुझेनौ सो अहिले चाहिँ के छ भने लाइक आई क्यान डु कमेडी अनि आई क्यान ओन्ली म कन्सिस्टेन्टली गरेको किन भन्दा कन्सिस्टेन्ट होइन लङ टाइम कन्सिस्टेन्ट त छैन तर लङ टाइम गरिरहेको छु नि त इट्स बिकज आई हेभ अदर इन्कम सोर्सेस किन कुनै बेलामा मैले कमेडीबाट कमाएन भने पनि आई हेभ समथिङ एट राइट तर इफ आई वाज डुइङ दिस फर फुल टाइम इट वुड बी भेरी डिफिकल्ट द थिङ इज y'all don't come to the shows, y'all don't show up to buy, you have to buy tickets
म कसरी सस्टेन गर्ने गाइज हैन अब सस्टेन गर्नलाई अर्को काम गर्ने पऱ्यो अर्को काम गरिसकेपछि यसमा ध्यान दिन पाइँदैन यु नो इट्स लाइक अब क्रिकेटरहरूले क्रिकेट फुल टाइम खेल्न पाएपछि बल्ल त राम्रो खेल्छन् होला नि त हैन बल्ल खेल्न पाइरहेछ सो कमेडियनले राम्रोसँग कमेडी गर्नको लागि वी सुड बी एबल टु डु दिस फुल टाइम एन्ड विच गरेको छैन गर्न पाउँदैन राइट सो या कम टु द सोज आई विल डु इट फुल टाइम त्यसपछि यु गाइज डोन्ट गिभ मी कन्फिडेन्स द्याट आई क्यान डु दिस फुल टाइम बट ब्या थ्याङ्क यू फर द कम्प्लिमेन्ट त्यो चाहिँ भन्न बिर्सेछु आई एम ह्याप्पी द्याट यु लाइक इट हाउ मच हेभ यु मेड फ्रम यर स्टोरी बर्डी थिङ छैन होला अहिले लाइक कति छ आई थिङ्क वी मेड $500 फ्रम इट विच इज भेरी लेस किनकि राम्रोसँग हामीले मार्केटिङ गर्न पाइरहेको छैन अझ वी स्टिल हेभन फिगर्ड आउट कसरी चाहिँ राइट अडियन्ससम्म पुर्याउने भनेर सो वी आम कन्सटेन्टली थिङ्किङ अबाउट इट तर सो फार वी मेड $500 होला Oh, Yojana Thapamagar is in the house, in the hizzle. Everybody say hi to Yojana Thapamagar. Yo, yo, yo. Hi, Yojana, nice pharmacy. Hi, Yojana, nice pharmacy. We made 2 videos and stopped marketing. Bro, like, do you think those videos were the things that got us sale? No, those videos did nothing. I stopped making videos because that didn't convert. Conversion को लागि अरू कुराहरू थियो and we did that and that made $500, bro. हुन्छ नि you don't think that like you यही नै मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै भिडियो बनाउने मात्रै सोच्छ क्या like no it's a lot of different things काम गर मेरो सिस्टम कहिले बन्छ अरे यसले कुटा खान्छ है आर यु गाइज डेटिङ के छ योजना थापामा यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँ भन्नुहोस् Like 2 videos is such a big data. You किन न्यू खोज्छे? बनाइदिनु है म अर्को प्रडक्ट बनाउँछु है अहिले म अर्को प्रडक्ट बनाउँछु You watch Latent? I watch Latent अलि not so much. I'm not त्यति धेरै रेगुलरली चाहिँ हेर्दिनँ या त्यति हो अनि बाइ द वे यहाँनिर इफ यो मैले कति मेहनत गरेर बनाएको नि यो धेरै मेहनत होइन क्यानभामै बनायो होइन सो जहिले पनि के हुन्छ भने म सोजहरू गरेको छु एभ्रिबडी सेज वी डोन्ट नो अबाउट इट तपाईँ भन्नु न कहिले हुन्छ सो भनेर सो आई वान्ट यु गाइज टु लाइक फलो मी अन दिज प्लेटफर्म्स होइन स्पेसली चाहिँ यो कता गयो लिङ्क ट्रीमा चाहिँ तिमीहरूको सब्सक्राइब गर्यो भने चाहिँ आइल बी एबल टु सेन्ड यु आउट इमेल्स कि सो हुँदैछ भनेर राइट सो लिङ्क ट्रीमा चाहिँ तिमीहरू गएर एकचोटि सब्सक्राइब गरिदियो मेरो नाम र फोन नम्बरहरू छोडिदियो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आइल बी एबल टु सेन्ड यु इमेल्स अबाउट सोज अपकमिङ सोज है त अनि अलिकति पैसा भएको मान्छे छौ भने चाहिँ यो बाइमी मोमोमा गएर अलिअलि बाइमी मोमो गराइदिने हुन्छ यो त थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई के हो भनेर ट्विटर र इन्स्टाग्राम है त सो यो चाहिँ मैले गरेको आजको नयाँ काम प्रोडक्टिभ लिङ्क भए राम्रो लिङ्क कहाँबाट दिने क्या मैले लिङ्क लाइभ स्ट्रिममा बसेर होइन वेन यु ड्रपिङ योर नेपाल टुर डेट्स हुँदैछ सो गाइज एक्साइटिङ न्युज हो लाइक यसरी भनिदिनु त हुँदैन थियो त बट फिक्स भइसकेको छैन लक हुन लागेको छ बट आई एम अनाउन्सिङ माई नेपाल टुर आई थिङ्क आई विल बी डुइङ 5 city tour तर डेट्सहरू फिक्स भएको छैन डेटहरू फिक्स हुने बित्तिकै बट इल टेक सम टाइम आई थिङ्क दसैँ तिहार पछि नै हुन्छ कि आई थिङ्क त्यो बेलासम्म अनि अगेन लाइक आइ एम डुइङ मुजिबाद बट इट अल्सो निड्स अ लट अफ रिराइट्स सो म रिराइट पनि गर्दैछु सो यु गाइज गो एन्ड वेट फर इट होइन वाचिङ यु फ्रम योजना दिदी एन्ड योर सार्कास्टिक न्युज यस बाँकी सब थ्याङ्क यू सो मच सर्बेन इमेल हस् ग्रान्डपा यो किन न्यू खोज्छे यो योजना यस्तै कुरा गर्छ नि म यसको कमेन्ट पढ्दिनँ नि रिसाउँदै सुबित भट्टराई यसरी नम्बर डिस्क्लोज नगरिदिउँ गाइज फोन नम्बर यसरी द्याट्स माई नम्बर दो या
Okay, let's get to the actual heart of the situation. है त अनि Yojana is on the chat and she is going to be an active part of this development process. आजको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै बोलाएर नै कुरा गरेको हो हैन. So let us start. Yay! Welcome to the workspace. Welcome to the workspace. Yojana Thapa Magar, are you guys ready? Yojana Thapa Magar, are you ready? Khoi kata gayo? No, I'm not. All right. So, as हामी vibe code गर्दैछौँ, we thought कि we should try and make Olive Pharmacy को लागि एउटा app. हैन अनि it's not a shopping app, but I'm thinking that we should be making a skincare assistant for Olive को customers. Right? Skincare. What do you think, Yojana Thapamagar? So, actually, Yojana, you why don't you write all the things that you would like? The premise is it's not something that it's not an e-commerce application. It is something that your customers will use so that it helps with their skincare. Okay? So के छ तिम्रो wish listहरु? दुई शब्द जाओस् बालेन सरकारको बारेमा. बालेन सरकारको बारेमा धेरै नै शब्द आउँछ तर अलि दिनमा स्ट्यान्ड अपै आउँछ. Don't worry. Sweet, gonna send you a website link. Just help me improvise it. We'll buy your Jiffy butter pizza. By the way, I left Jiffy. Sorry, guys. Jiffy, I left Jiffy. I'm working somewhere else. खोइ कहाँ गयो योजना थापा मगर? योजना थापा मगर? Alright, सबभन्दा पहिला चाहिँ what are we doing.md फाइल बनाउँछौँ हैन. सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन अनि यहाँ चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भनेर लेख्छौँ. And this is just for me to just दिमागमा भएको कुरा लेख्नको लागि just thinking out loud stuff मात्रै हो हैन. We are building a mobile app for Olive Skincare Pharmacy. Olive Skincare Pharmacy is a pharmacy is situated in Damak, Jhapa, and expanding quickly all over the country nation. Yojana. This mobile app is going to be a skincare assistant for all of Olive's customers. Using this app, the customers will be able to efficiently perform their skincare routine, get help and assistance when they need it. The application will have an AI assistant who is going to be a dermatology expert and will this assistant will suggest products and others skincare wellness के भन्छ त्यसलाई wellness activities for them to perform हैन. साला गार्डन्स हैदराबादीलाई हटाएर योजना थापा मगर कहाँ गई? शी वाज सपोज टु गिभ मी लाइक के बनाउने भनेर शी वाज सपोज टु टेल मी.
Okay. This कता गयो we will build this application in React Native. It will have a web version and it will be distributed through the App Store and Play Store in iOS and Android respectively. Is there already design? No design. कि त दुईजना कलमा हुनु पर्यो तिमी टेक्स्ट गर न टेक्स्ट लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल हो टेक्स्टले काम गर्छ हैन अब अरु के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि ओके अरु के लेख्नुपर्छ हैन एकछिन है to perform in a pharmacy the website currently Olive's skincare only has its online web store हैन के थियो हाम्रो oliveskincare.nepal.com भनेर छ oliveskincare.nepal.com छ this website is made through a third party store provider हैन यो भयो अब अरु के लेख्ने कहाँ छ डिजाइन छैन आइएम सरी आइएम कलिङ यु यु कान्ट कि त दुईजना गर्न ओए तिम्रो आइप्याडमा गेट मी अन अ भिडियो कल गरेर अलिकति मिल्दैन ब्रो can't do it okay let's try it let's try if this works है त म योजना थापा मगरलाई कल गर्छु This is quite difficult. Where is it? कहाँ छ योजना थापा मगर ए योजना थापा मगरलाई हाई बन लाइभ स्ट्रीम What's up? Say hi to योजना थापा मगर लाइभ स्ट्रीम हैन लाइभ के भने why am I saying live stream as an uncle say hi to योजना chat I said chat I said chat ल भन के बनाउनु पर्यो भन ल के बनाएर because I was in the impression कि हामी बसेर सिस्टम बनाउँछौँ Olive skin clinic को लागि no that त्यो later that is later I don't know if other people can hear you can you guys hear I don't think so अलि सुनिरा होला Hello, what's up? खै nobody chatting guys nobody chatting MD file chat GPT बाट गर्दा बेटर हुन्न I mean MD like the whole idea of doing this MD file is आफ्नो दिमागको कुरा लेख्नको लागि this is not the document that is going to be used for building this is just for me to vomit out ideas क्या हैन त्यही भएर चाहिँ I do this hey okay So is this a good way to do this? No Should we both be live streaming? उ चाहिँ गर्न मिल्छ होला बरु के अरे गुगल मिट गर्न चाहिँ मिल्छ होला तर लाइक इट्स टु मच वर्क पहिला नै फिक्स गर्नु पर्थ्यो यसरी चाहिँ हुँदैन ओके थाहा छैन just flow bro vibe go with the vibe we don't know anything
So okay, I'll tell you what my idea is है त Okay. अनि दिस इज नट गोइङ आई डोन्ट थिङ्क यो आज आज 2-3 दिनमा जति भन्छ द्याट प्रडक्ट इज गोइङ टु बी रिलिज अर लाइक युजेबल होइन युजेबल र रिलिजेबल बनाउनको लागि धेरै नै काम गर्नुपर्छ इट्स जस्ट ट्रिट इट एज अ प्रुफ अफ कन्सेप्ट Okay. होइन सो के अरे तिम्रो सिस्टम बनाउने बसेर आनन्दले बनाउँला द्याट बिकज वी नो वाट टु डु विथ इट होइन सो दिस इज यो अहिले बनाउनु लागेको चाहिँ मोर अफ अ प्रुफ अफ कन्सेप्ट Okay. ओके सो मेरो आइडिया चाहिँ के हो भने अनि पिपल विल युज दिस प्रडक्ट होइन अनि लाइक एन एआई असिस्टेन्ट होइन अनि त्यहाँ चाहिँ दे क्यान च्याट विथ इट अनि दे विल से कि मेरो यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ वाट एभर यु से टु योर कस्टमर्स नि त्यो नै बट च्याटमा एआईमा Okay. Okay. ओके Okay. होइन सो म चाहिँ के सोचिरहेको छु नि सो एप खोल्ने बित्तिकै दे विल साइन अप गरिसकेपछि चाहिँ इट विल आस्क बेसिक क्वेसन्स लाइक एज कति भयो मेल फिमेल के समस्याहरू छ होइन डु यु हेभ एनी एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स लाइक पिसिओएस राइट मेरो इन्टरनेट गयो हेर्दा हेर्दै पकाइ सी अब ऊ जति सबै यसले लग्यो We can just have a call, मतलब audio call. ब्यान्डविड जति सबै यसले लग्यो जस्तो Okay, audio call में switch हुआ ना? Hello. No way you are making this for free as a fellow developer this in this saturated market अरे तिमी भिडियो अफ गर I pay with the mental health, okay? ब्रो खोइ उनै गयो हौ इन्टरनेट इज अ लिटल सिटी होइन त सो त्यो सोध्छ अनि त्यसपछि लाइक अनि इट सुड अल्सो बी एबल टु सजेस्ट प्रडक्ट्स डिपेन्डिङ अन वाट देयर सेयिङ अनि त्यसपछि के अरे दे क्यान अल्सो अर्डर इट फ्रम देयर Okay. hey made you the master prompt maybe you can try this अरे master prompt अलि एकछिन dude it's a process अहिले के छ ठिक छ नि होइन स्ट्रिम भइरहेछ ओके इन्टरनेट जिस्काएको छ नि लिनै भएन नि पैसा लिनै मिल्दैन नि भनिरहेछ दिदसँग पैसा लिन्छस् न ओए दिदसँग पैसा लिन्छस् you will pay one way or another होइन ओके सो होइन पक्कै त म तिमी स्ट्रिम पनि हेरिरहेछौ नि होइन वाट एभर दिस इज द ग्रेटेस्ट थिङ अबाउट ऊ क्या के कच्चा गरेर यु वुड लभ टु हेभ अ लुक अरे होइन पठाउँदा त हुन्छ होइन अनि बट देन अगेन देयर्स अ बिट ऊ क्या सो कस्तो ख्याचा आयो क्या तिम्रो होइन सो नवराज यसमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट इट टु बी जस्ट अ प्रम्प्ट बेस्ड थिङ क्या होइन आई वान्ट टु मेक इट I wanted to experiment with something called harness engineering. So if you guys know about harness engineering, it's a new thing. So new thing त होइन अलि पुरानै कुरा हो but I haven't really done harness engineering अलि राम्रो तरिकाले. So I wanted to try that in this application. That's why it's a proof of concept. I don't think that this is going to be a final product. But it will kind of be a nice way to start, right? है सो अनि त्यो हार्नेस इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नट जस्ट
making a chatbot. So, like prompt some other takes a chatbot takes a. But what I wanted to do was create this harness where it goes and looks at the database, it looks at the user's saved data, any history, and त्यसपछि like kind of builds a solution around it. And I'm not even sure if harness engineering is the right way to go. And so we are going to figure it out. We're going to do research about it, and then if harness engineering चाहियो भने we'll do it, नत्र चाहिँ we'll not do it. That is my idea आजको लागि. Okay? So features, let's say features. First मा के हुन्छ भन्दाखेरि users will sign up using their Google कि फोन नम्बर गऱ्यो भने ओटिपी पठाउनु पर्छ. ओटिपी को लागि चाहियो केही न केही, पैसा छैन हैन, युजिङ देयर जीमेल अहिलेको लागि हैन. The application feels like I am also making this. Okay. Wow, I learned something new. Harness engineering. I'll add this keyword to the thing I'm developing to right now. Nice, bro. You could sell this product in the West for like 5k USD in average. I know. RAG? No, it's not RAG. It is not RAG. RAG chahin, RAG is old ass. So it's harness engineering. Okay. The application will ask the user their basic information that is important for skincare. ल भन तिमीले के सोच्छौ usually? मैले चाहिँ सुरुमा के रे मान्छेको एज सोध्ने हो. एज अनि त्यसपछि जेन्डर सोध्नु पर्यो. अनि त्यसपछि स्किनमा अहिले के प्रब्लम्सहरु भइराको छ भनेर हो. के लाइक स्किन केयर. People usually know their skin type. Skin type के हुन्छ? Skin type sensitive हुन्छ, त्यसपछि oily हुन्छ, sensitive, and dehydrated हुन्छ, oily, dry एकछिन टाइप गर्दैन. oily and dehydrated. अनि sensitive, oily and dehydrated, dry. अनि normal. Okay. अरु acne prone. So the thing about the skin type is यो चाहिँ मल्टिपल सेलेक्ट गर्न मिल्ने हुन्छ. कसैको oily but dehydrated हुन्छ. So यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो ल आफुले. Oily, dehydrated, dry, normal, acne prone. अरु के छ भन्दै जाऊ. कसैको ड्राई र एक्ने प्रोन हुन सक्छ. मैले भन्न खोजेको आइस त्यही त बुझे मैले. मैले चाहिँ यो मल्टिपल चोइस जस्तो गर्नु पर्यो. Can choose more than one. ल भन न त के हुन्छ त नि? सेन्सिटिभ, ओइली, डिहाइड्रेटेड, ड्राई, नर्मल, एक्ने प्रोन. अरु त्यति नै हो. त्यति हो. ओके, त्यति. स्किन टाइप. अरु के सोच्छौ? एक्जिस्टिङ प्रब्लम्स. एक्जिस्टिङ प्रब्लम्समा के हुन्छ? एक्ने, मेलाज्माको प्रब्लम हुन्छ, हाइपरपिगमेन्टेसनको प्रब्लम हुन्छ. मेलाज्मा, हाइपरपिगमेन्टेसन, यस. अनि सिभियर एक्ने, माइल्ड एक्ने, क्लोज कोमोडोन्स. के अरे क्लोज? व्हाट? कहाँ पठाइराको? कहाँ हेर्ने मैले? बोल न. म लेखिदिन्छु के यहाँनेरि. कहाँ? कमेन्ट्समा. ए ल. सोचेर नर्मल हेर. Using cursor, right, brother? Yes, I'm cursor. I used to be a Claude Code guy, but the current place that I'm working works in cursor, and I've started to like cursor. आजकल चाहिँ खोइ हैन. Existing problems, can choose multiple with severity हैन. Existing problem severity चाहिँ के अरे mild,
माइल्ड अनि के अरे सिभियर कमेन्ट हेर न सिभियर mild and low. Severe acne, mild acne, closed comedones. What is closed comedones? It's called closed comedones. Closed comedones is when तिम्रो स्किनबाट सेड भएको प्रोटिनहरु स्किनमा ट्र्याप भएर बस्छ and you get like a small bump. Okay. Acne marks. Okay, हैन. So म चाहिँ के गर्छु भने सुन त Existing problems say acne, melasma, hyperpigmentation, closed comedones, fungal acne, acne marks हैन अनि problem severity, severe, mild, low भनेर राखिदिन्छु है त मतलब हरेक प्रब्लम चाहिँ को सिभियरिटी छ सिभियर माइल्ड र लो ओके या यु क्यान डु दैट हैन अनि अरु 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 के सोच्छौ एज जेन्डर स्किन टाइप एक्जिस्टिङ प्रब्लम्स अनि त्यसको सिभियरिटी अनि मेबी प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स कस्तो प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन मतलब लाइक पिसिओएस टाइप्स अरु के हुन्छ यो चाहिँ अब उनीहरुलाई कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हैन धेरै जसोलाई ब्लड टेस्टहरु गराएको हुँदैन सो यो चाहिँ अप्सनलमा हाल्दा पनि हुन्छ हाल्दा पनि हुन्छ मलाई लाग्दैन त्यही अरु के हुन्छ ल लाइक थाइरोइड हुन सक्छ पिसिओएस हुन सक्छ पिसिओएस अनि थाइरोइड आयरन डेफिसिएन्सी भिटामिन डी डेफिसिएन्सी सिएनसी भिटामिन डेफिसिएन्सी अनि आयरन लेख्यो आयरन डेफिसिएन्सी लेख्यो लेखे अनि अहिले त्यति लेख्दिउ अहिले ओके ओके हैन प्रेग्नेन्सी कति कुरा युज गर्न मिल्दैन सो प्रेग्नेन्सी अनि अरु 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 के सोध्नुपर्छ अरु के युज गरिरहेछ के रे अनि अन्डर उयो के रे अनि अर्को सुगरहरु भएको छ छैन नि त थाहा हुनुपर्छ एउटा कुरा सुगर र प्रेसरको औषधि खाइराखेको छ भने थाहा हुनुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ उ पनि थाहा हुनुपर्छ के रे हाउ डु आई से दिस बर्थ कन्ट्रोल के लिइराछ कि छैन त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ के रे एनी मेडिकेशन्स यु आर युजिङ भनेर राख्नु न तर मेडिकेसन पनि अब बर्थ कन्ट्रोल को छुट्टै भयो ओके ओके एकछिन है आर यु युजिङ बर्थ कन्ट्रोल आर यु युजिङ बर्थ कन्ट्रोल birth control medication हैन are you using sugar को medication के भन्छ डायबिटिज अनि इन्सुलिन डायबिटिज हाई ब्लड प्रेसर छ कि छैन medication do you suffer from high blood pressure हैन high blood pressure issues अरु यति हो यति मात्रै सोध्छौ तिमी अरु पनि होला लाइक अनि व्हाट प्रोडक्ट्स आर यु करेन्टली युजिङ व्हाट स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर यु करेन्टली युजिङ ओके हैन अब सोध्यो हैन एन्ड त्यसपछि के स्किन अहिलेको करेन्ट स्किन केयर रुटिन भनेर सोध्नुपर्छ कि यही नै हो प्रोडक्ट्स नै हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर युजिङ राइट नाउ नै ठिक हुन्छ अनि यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ होला सो मान्छेले के अरे फिचर्स नभनौँ युजर फ्लो भनौँ हैन सो मान्छेले के अरे जीमेलमा साइन अप गर्यो जीमेल साइन अप गर्यो इट आस्क्स अल दिज क्वेसन्स हैन अनि त्यसपछि के हुनुपर्छ होला अनि के अरे देन इट विल गिभ अप्सन लाइक क्रिएट अ स्किन केयर रुटिन फर मी हैन क्रिएट अ स्किन केयर रुटिन फर मी हैन अरु आस्क अ क्वेसन हैन आस्क अ स्किन केयर रिलेटेड क्वेसन
अरू के गर्न मिल्नुपर्छ होला स्किन केयर रिलेटेड क्वेशन्स माथिको पनि स्किन केयर रिलेटेड क्वेशन्स चाहिँ छ भने के हैन अब चाहिँ जे पनि अब सोध्न पाए के अब के अरे एनी क्वेरी ए ओके डु यु हेभ एनी क्वेरी भनेर चाहिँ ओके अनि अरू के गर्न मिल्नुपर्छ होला आई थिंक यति नै हो त्यस्तो धेरै केही पनि छैन अब हैन AI assistant AI skincare assistant will answer all their questions and queries based on their the user's situation, and it will give them the right skin care solutions and also suggest products that are available in the Olive store. And users will be able to tap and make an order of those items. Oh, this thing will be much better lol yet so fast when done with Claude AI cursor itself. Okay, है ना additional information. The data folder consists of all the catalog of products currently available at Olive. We will use this offline version for test purposes. Later we will hook the application up with the real database. हैन I think we should also let them put their name माथि या नेम त भइहाल्छ नि त्यो जिमेलबाट आउँछ डोन्ट वरी हैन use nicknames उनीहरूको युजर नेम बनाउनुहोस् भनेको चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ होला अनि हैन अर्को additional features skincare to-do page step by step view of products मात्र हैन how to use पनि आउनु पर्यो नि त step by step skincare routine how to use okay हैन how to use information about each product that they are currently using हैन अरू के अरे reminder and notification for skincare time set time for specific products right bye guys bye bro sorry I couldn't talk अरू इतना ही भाई यति हो yes additional data information हैन data information हैन we are building this as a proof of concept for now but with full intention of building it to a real product later so later okay यति भए पुग्छ होला अहिलेको लागि right the chat is quite के छ chat हालखबर योजनाले बोलेको सुनिरहेछ I don't know म सुनिरहेछु तिमीले आफैले सुनिरहेछौ त्यहाँ लाइभ स्ट्रिममा bro stop this and let's talk अरे मैले सुनिरहेछु नि लाइभ स्ट्रिममा त गरिरहेको छैन
के छ राजन खनाल हाल खबर लेट्स स्टप नभन न ओके यहाँबाट यहाँ राखिदिन्छु तिमीलाई छुट्टै माइक दिएँ मैले बोल त एकचोटि हेलो व्हाट्स अप छ अरे ओके बोल त एकचोटि तिमी हाई नमस्ते स्वागत छ I think they can hear you now. I think they can hear you now. स्किन केयर सिस्टम यो एआई असिस्टेन्टमा चाहिँ तपाईको स्किनमा रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ भने चाहिँ तपाईलाई हामीले बारम्बार भनिरहँदा पनि तपाईले हाम्रो प्रोडक्टहरु लगाइरहनु भएको छैन भने एआई असिस्टेन्टको सहायताबाट एकछिन न हो के हो सक्छौं व्हाटएभर लेट मी वर्क नो ए सरी हाई You Okay. said mic testing, so I went all with it. All out with it. Let me work. तपाईको छालामा 24 चाया फोटो Sorry guys. कोठी केही पनि आएको छ भने तपाईले ओन्ली स्किन एन्ड हेयर क्लिनिकमा आएर यसको उपचार गराउन सक्नुहुन्छ भोलि शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म वरिष्ठ रोग तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल तिमल सिन्हा आएर तपाईको छालालाई नजिकैबाट हेरेर ठ्याक्कै के गर्ने भनिदिनुहुन्छ हो गया भयो म काम गरौँ ओके म काम गरौँ हैन मैले एड हालेको I'll pay you एड को ओके लेट्स ल गाइस कुन चाहिँ ठीक होला टु स्टार्ट विथ लेट्स जीपीटी अहिलेको लागि चाहिँ हैन ओके we are starting a new project we are starting a new project this is the initial idea of this project is mentioned in what are we doing.md हैन थापा मगर हजुर खचा आयो क्या How am I supposed to connect with the audience, Aayush? I'm typing. I'm so tiमी. What is this? म कमेन्टमा पनि बोल्दैछु नि त अनि. Type it out. Get मोबाइलमा टाइप गर. Use whisper. No, this is very disturbing. Okay. Is this cursor? Yes, this is cursor. के हो दाइपियु स्कलरसिप इन्जिनियरिङ इन्टरमा 576 र्याङ्क आयो मैले सिट पाउँछु कि पाउँदैन कम्प्युटरमा आई हेभ नो आइडिया ब्रो द्याट नम्बर मेक्स आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नम्बर एनिमोर मैले इन्ट्रान्स दिएको 15 वर्ष भइसक्यो सो आई हेभ नो आइडिया वाट द्याट नम्बर मिन्स एनिमोर बट साउन्ड्स लाइक अ गुड नम्बर आई डोन्ट नो हैन Oh, prompt here. Look at my prompt game, guys. We are starting a new project. The initial idea of the project is mentioned in this document is just initial vomiting of ideas and not the final specification. In this session, we will create a project requirement document which will be the foundation of this product's actual development work. My idea is to create a small harness for this project. My idea is to create a small harness for this project, but I am not entirely sure if it is if this product requires harness engineering or would it be an overkill. So we will first discuss and discuss the
right way of uh, right way of working on this product. Let's discuss the requirements, uh, uh, requirements, constraints, and needs properly to understand and then make decisions regarding the approach. Additionally, we also have not completely mm, finalized all the feature list, so we will also have will also have discussions regarding the feature set as well. This session is completely decision making, and the output is the project requirement document prd.md and project in an MD format. Our role then, you are a software architect and a senior software engineer. I am the lead engineer and the owner of this product. We will be working on this together. We will be discussing uh, all aspects of this project, for technical, feature list, design decisions, etc., and uh, 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 and then making the decisions step by step. I am also interested in hearing your ideas and opinions. Feel free ask me as many questions, queries, and opinions as possible to make sure that we have a complete picture of what we are making. Feel free to challenge my ideas and push back if you think it's necessary. Prompt is done, guys. Prompt is done. Okay. के भइरहेछ यहाँ यस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने क्वेसन सोधेर क्याजुअली बाहिर के सोध्यो ब्रोले बेस्ट विसेस ब्रो चान्सेस कम होला बट वियर्डर थिङ्स हेभ ह्यापन्ड bro, I sent you the screenshot of your podcast. The scene 6 years ago was kind of similar to what's happening now. Are you okay with this? Bye yaar, yati bhanna aako. Bro, hello Ice da, hello UKs, what's happening? Ice bro, can you refer me in your company? What's your, can I refer to गरिदिनु तर I can't refer you because I don't know you, bro. CV पठाउ न. Bro, have you tried Whisperflow? Yes, I have tried Whisperflow. I like typing, man. I don't know why. Like the more totally kind of voice मा चाहिँ sold भइसकेको छैन. I tried voice typing not in Whisperflow. Whisperflow try चाहिँ गरेर चाहिँ it's amazing. अहिले चाहिँ I'm using this यहाँ माथि छ हेर है. This thing called no, not Alfred. कहाँ गयो? Oh यो. This called Handy. This is open source. This is also pretty good. Whisperflow जतिको राम्रो चाहिँ छैन तर कहिलेकाहीँ यो चाहिँ म युज गर्छु. What is the future of web dev? There will be no such thing as web dev, guys. I think everybody will be able to make software. All of us will be making software. Some people will be making better software than others, but there will be no such thing as coders.
I think software architect, product owners, project managers, these are the things that will stick, not like a hardcore programmer. Either. Yosina Didi may be confused. Wistful flow is not a pad. Okay, so हामी अहिले कहाँ छौँ भने हामी प्लान मोडमा छौँ एन्ड आई लभ प्लान मोड. मलाई कर्सरको सबभन्दा राम्रो खतरा लाग्ने कुरा चाहिँ यसको प्लान मोड हो. आई अलवेज युज इट. सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले हाम्रो इनिसियल आइडिया मात्रै दिएँ होइन. अनि सो अनि इट विल हेभ अ लट अफ इन्टरभ्यू सेसन. इट विल आस्क मी अ लट अफ क्वेसन्स एन्ड द्याट्स हाउ वी मेक डिसिजन्स टुगेदर. People say AI is a bubble. Thoughts? It is a bubble, but it's not like it is a bubble like .com was a bubble, right? .com bubble burst भयो. There's a lot of things got धेरै पैसा गयो त्यहाँनिर, but इन्टरनेट त बसिरह्यो नि त. You know what I mean? So .com bubble भनेको इन्टरनेट बबल होइन. सो अहिलेको जुन बबल छ, द बबल एक्जिस्ट, तर इट डजन्ट मिन द्याट एआई विल गो अवे. एआई इज गोइङ टु चेन्ज अ लट अफ थिङ्स फर स्योर. तर जुन अहिले हाइप छ त्यो चाहिँ डाइ डाउन हुन्छ. Okay, what is the primary outcome of the first POC must prove? This choice determines what deliberately leave out. Users can receive full, useful, safe routines and follow them consistently. Personal recommendation, increase product discovery and purchase. A polished demo secures internal approval, funding or partners. A small but production capable app can launch to real customers. के गर्ने नि, users can personalize recommendation, increase product discovery and purchase. यहाँसम्म जाउँ. What authority should the AI assistant have in the first release? I recommend wellness guidance only, no diagnosis, prescription. Like yes, cosmetic, skincare, education, and routine guidance only. Definitely. Why does it sound like a girl in Sudur Paschim has no access to it? Eh? Then why? Nice. I don't think so, Yosina Didi. It's pretty accessible here. Who is the first release customer we should design and evaluate for? Select the narrowest truthful channel. Existing olive customers in Nepal seeking better product guidance. Yes. How should purchasing work in the first POC? Deep linking is fastest, but conversion attribution and cart continuity may be limited. Open the exact product or olive web store. Build an in-app cart, then hand off to the existing store for checkout. Implement cart payment inside the app. Send the to WhatsApp, or let's put the order in an Excel Google Sheet, in a Google Sheet for now. We will hook it up with a database or existing API later. Okay, for the POC, Google Sheet can act as a lightweight order intake queue, but it should not be treated as a system for regular public launch. The app should submit through a controlled backend point, not write the sheet directly. So this also changes the checkout to order request. The user submits intent. Yeah, ठिक छ अहिलेको लागि ठिक छ हैन त थाहा मगर. Yes. अहिले चाहिँ अर्डर सिधै गराउनु भन्दा पनि एउटा गुगल सिट बने भइहाल्यो नि हैन. You can right? भनेको मैले चाहिँ यो चाहिँ this is something people will download in their mobile phone नै. I thought we were keeping this as olive my skin test गरिसकेपछि चाहिँ त्यो skin test को data हालेर चाहिँ maybe we can recommend भनेर कुरा भएको जस्तो लागेको थियो. So yeah, we can do that. हैन यो we will decide on the के अरे भने नि proof of concept हो क्या. We can change all those things later. हैन अहिलेको लागि चाहिँ just does it work or not भनेर मात्रै थाहा हुनु पर्यो. Okay, got it.
Which primary metrics to determine whether the commerce POC succeeds? We can retain others and percentage of active users who can percentage who add at least one recommended product to an order, who view or discuss recommended product, confirmed revenue attributable, users who return to routines or assistant over multiple weeks. Okay, yeah, that's actually good. After an order reaches Google Sheets, what should the customer expect in the POC? Olive staff calls, messages, yeah, right. त्यही नै हो. यही नै भनेको मैले, यही नै हो. Oliveमै हाल्दा त त्यति फाइदा नहोला. Maybe for beta testing this would work. This is just beta नि हैन bro. This is alpha. This is alpha. We always step by step हान्नुपर्छ bro. We don't build the whole thing एकैचोटि. How should identity work in POC? Guest first collect contact details at order, offer accounts for saved routines. Yes. Which client surfaces must the first POC actually support and be tested on? Selecting all three materially increases queue and release work. Which client service must the Android first with architecture, Android responsive web PWA first, then native apps. Yes. आई हेभ नो आइडिया मेरो यो च्याटमा किन जापानिज आउँछ भनेर. मेरो यता च्याटमा चाहिँ जापानिज देख्छु म चाहिँ. अनि तिमीहरू लेख्दैन मेरो यो इन्टरनल च्याट स्क्रिन चाहिँ इट अलवेज ट्रान्सलेट्स टु जापानिज. Okay. Which web to mobile strategy best matches your intent? Build the POC Next.js, share domain logic, API types with a React Native later with React Native. Build one Expo router code base targeting web now and native later. Okay, Expo product. Yes, Expo. Let's go Expo. What is the expected delivery constant for planning? No fixed deadline, scope, and quality determine the schedule. Yeah. QA चाहिन्छ भने भन्नु है, म गर्दिउँला अरे. Yes, all of you are going to be the QA for sure. By the way, यो के अरे लिङ्क ट्रीमा गएर उ गरिदियो है, यता छ. Just reminding all of you. Is adding a voice-based RAG pipeline to the system too generic nowadays? RAG, like RAG is what I want to build is not RAG. Let's keep it like that. I want to build a harness, but I don't know if it's going to be the same or not. What user input should the first POC accept? Personalized photo analysis, ads, consent, storage, model accuracy, skin tone bias, and medical boundary concern. Structured questionnaires, text chat only. Yes. How should products become eligible for AI recommendation? Olive curated product attributes and safety rules content AI choices. Yes. टेस्ट प्लान लेख्न थालौँ अरे. yes please, of course. I think हामी एउटा IT कम्पनी है खोल्छौँ जस्तो छ. के भन्यो यसले? The original questionnaire should be reduced and made conditional. Gender, PCOS, thyroid. Yes, okay. It's thinking the right thing. Okay, good. Which profile data principles should govern the POC? Collect only fields tied to a documented recommendation or safety rule. Reveal sensitive questions. Collect conditionally. Collect every field. Yeah. How should the POC handle users under 18? Personalized acne skincare advice to minors need an explicit policy. What do we do with under 18 people? Under 18 लाई हामी सर्भ गर्ने कि नगर्ने? So under 18 लाई चाहिँ we normally चाहिँ हाम्रो स्टोरमै कोही आउनु भयो, फार्मेसीमा कोही आउनु भयो, and under 18 हुन्छ भने चाहिँ we strictly के रे stick to basic skincare routine, which is sunscreen, moisturizer and face wash. त्यो बाहेक अरु कुनै पनि के रे प्रब्लम छ भने चाहिँ के दिनु भन्दा अगाडि we tell them to consult with the dermatologist. For under 18 customers, we only suggest the most basic products, हैन? Moisturizers,
moisturizer, skincare, Sunscreen and face wash. sunscreen, and face wash. For any further issues and concern, we suggest them to visit the clinic or the store. Yeah. Okay. Legalize humor so that something funny would come out from Nepali comics. Is good humor this rare? Even India got max 5 funny motherfuckers. Okay, Pranesh. I'm Pranesh Gautam ho yo. Is this Pranesh Gautam? Yes, that's Pranesh Gautam. It's a Pranesh Gautam. Why have you joined the other side? What age boundary should the product use for POC? 13 plus, self-service, yeah, teacher. Beyond questionnaire, recommendation, order request, which ongoing use capabilities belong in POC? Saved AM PM routine with step order, daily routine checklist, scheduler, daily routine checklist and completion history, scheduled browser device reminders, track products the user already owns or uses. Okay, periodic concern check-ins and routine adjustment. पर्दैन. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Pranesh Tiger. Did you just call Pranesh hero? Really? How should guest and account data behave in POC? Keep guest profile routine locally. And guest can explore an order, but an account create an account automatically when the user submits an order. Yeah, यही गरिदिन्छ. What reminder promise should the web first POC make? In-app schedule plus best effort web push were supported. Yeah. I think he's a promise to die. How should the contact-based account be verified when an order is submitted? Nepal phone number OTP with explicit account consent. Email magic link. Create a pending account. Create an account immediately from unverified. OTP को लागि हामीसँग केही छैन. के गर्ने? How should the contact-based account be verified? Email magic link. Create an account immediately from unverified order details. के गरौँ यार यसलाई मैले अहिलेलाई पेन्डिङ अकाउन्टै बनाइदिउँ हैन. Simple as possible. How should users add products they already use? Olive's catalog will not cover products bought elsewhere. And how should users add products they already source Olive catalog or add customer product manually? Yeah. ओटिपीलाई इमेल युज गर्दा होला नि दाइ फिजिबल अरे होइन. उनीहरूले सोधेकै नेपालमा त फोन नम्बर बेस्ड छ नि त धेरै. द्याट्स वाट दे आर इट इज आस्किङ कि सी एआई इज द्याट स्मार्ट. इट नोज कि नेपालमा इमेल होइन फोन नम्बर धेरै चल्छ भनेर. After staff verifies the phone, how should the customer authenticate for future visits? Set a password or do not support return loan. Yeah, ठीक छ. What order management experience belongs in the POC? Staff manages the sheet, signed in customers, see pending, contact, confirm fulfilled or cancelled. Staff manages the sheet, customers rely entirely on calls and messages. अहिलेको लागि यही ठिक छ. पछि मिलाम्ला. यस्ता कुराहरू सानो कुराहरूमा अड्किनु हुँदैन. फिजिबलको लागि त वाट्सएप र भाइबरबाट पठाउनु मिल्छ होला नि. के छ त्यसको दाइ एनी आइडिया? त्यसको लागि पनि बिजनेस अकाउन्ट लिनुपर्छ. इट अल्सो कस्ट मनी.
के WhatsApp को business account OTP पठाउनको लागि बुझिन OTP पठाउनको लागि के ए ओके ओके Who can authoritatively approve recommendation? Unnamed olive pharmacist approve recommendation. Yeah. Which language must the POC support? English and Nepali. धेरै कुरा सोध्यो त ब्रोले Which assistant jobs are mandatory in the POC? Select all that must generate an AM/PM routine from the profile and cabinet. Explain product purpose, order frequency and precautions. Answer general cosmetic skincare questions. Compare eligible olive products for the user. त्यो गराउने compare adjust saved routine after feedback or cabinet changes. Adjust a saved routine after feedback or cabinet changes. Yeah. Respond safely to irritation reaction reports and escalate when needed. How should eligible products be ranked? Safety and user fit first, stock and budget next, promotion margin only as disclosed tiebreakers. Okay, yeah. Very smart, bro. मैले सोच्दिन थिएँ यसरी त Why not Claude Code, Dai? Because I don't have subscription right now. तर अहिले चाहिँ म कुन ठाउँमा पुगिसकेँ भने इट्स द मोडल has stopped mattering अब चाहिँ like Claude, GPT, it doesn't matter. It's all about the harness, and Cursor has a pretty good harness, man. How should the generated routine treat products already in the use cabinet? Keep compatible existing products and recommend only missing replacement items. Yes. How many purchase choice should appear for each routine gap? Too clearly different. Yeah. This how people doing vibe coding, but when it comes to me, I just start writing prompt and click keep and check only the final result. That's all. Can someone hire me as a writer with 5 lakh per month? What the hell are you writing, bro? 5 लाखमा के लेखिरहेको छ तिमीले अझ पर मन्थ वाउ तपाईँ अहिले कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ म अहिले I don't know senior software engineer जे भने नि position does not keep it's just whatever dude if you work in one of those places where like हामी hierarchyमा believe गर्दैन squatter what up Mayur Goyal what, yeah but design also matters of course it matters design but matter गर्छ it's like at the end of the day it's user experience what assortment should be eligible for POC recommendation clinician reviewed core assortment covering cleansers moisturizers sunscreens and selected other treatments yeah how should price and stock be refreshed before a live store authorized operator uploads all staff maintains a separate Google sheet automatically script use a frozen catalog tab not to disclose that final stock does not matter if something is if a product is out of stock it's easy to get it before dispatching it price can be taken from the frozen catalog snapshot I love this part where I write a message here and then hear my name on TV. Where do you work? I work at a company called Merge. OMP is better than Cursor. Try once and you won't go back. OMP OMP a coding agent with the IDE wired in. Coding agent IDE. All right. I'll give it a shot. It's
terminal based. Okay, I'll give it a shot for sure. Thanks. I can say anywhere, so I dumped here. Cloud code मा चाहिँ huge choice of plugins भएर चाहिँ it is kind of easy to design the front end. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ दाइ. Yeah, but then again, it's the same. I mean, everything that's available in Cloud Code is also available in Cursor. I think so. What does the displayed POC price mean? Olive honors the displayed price for submitted orders unless there is an obvious data error. What delivery coverage should the order from support initially? Don't you use Cloud Code? Not anymore. I used to use it. At this point, I'm not really. I can go both. Matlab, like anytime I can switch and I can still work. It doesn't really matter. What data may be sent to the external AI model? Only pseudonyms, minimum readers, skincare profile, cabinet, and the full set profile. No, only the current chat text. Yeah, only pseudonyms. How should we choose the model provider? Keep a provider adapter. Select one model using cost Nepali quality. Okay. बनाइदे एडाप्टर बनाइदे केही छैन के जान्छ त्यो एकछिन बाहिर गएको थिएँ हाय हाय my parents are fighting don't tell that to the entire world. I mean 31 people. Entire 30 people. Yeah. सुनिरहेको सुनिरहेन नेसनल वाइड डेलिभरी हान्ने चाहिँ फर्स्ट थियो कि नेसन वाइड डेलिभरी त अहिले नै भइरहेछ नि त द्याट्स नट प्रब्लम लेट्स रिभ्यू सम सिमिलर एक्जिस्टिङ एप्स एन्ड वेबसाइट इफ इट डज अरे त्यो नि गरिदिन्छ डज यर कम्पनी प्रोभाइड क्लाउड कोड सब्सक्रिप्सन टु इम्प्लोइज बिग कम्पनीज लाइक लिफ्ट आर प्रोभाइडिङ क्लाउड कोड सब्सक्रिप्सन दिस डेज माई कम्पनी प्रोभाइड्स कर्सर सब्सक्रिप्सन्स दाइ बिगिनर गाइड प्लिज बिगिनर गाइड आई डोन्ट नो यार अहिले बिगिनर गाइड के हो जस्ट स्टार्ट डुइङ सेट म्यान just Google shit, YouTube shit and start doing it. अब सिक्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन you start learning for 1 month you can do everything that I can do so just start doing it. There's no guide. Try to understand how things work. AI ले कसरी काम गर्छ हुन्छ नि like try to understand as much conceptual things as possible. त्यसपछि त it's just easy. Did you leave Jiffy? Yes, I left Jiffy. Focused automated harness. Which evaluation commitment should focused automated harness with deterministic rules, clinician approved scenarios, bilingual model comparisons, and manual clinic review. Build a generalized agent tracing simulation evaluation existing platform for evaluation infrastructure until after user validation. Focused automated harness with deterministic rules. I was thinking of focused automated harness, but rules may not be deterministic. We can think of creating a decision-making rubrics. What do you think? Will that work? Let's discuss this further. May real conversation be retained for quality review only with explicit opt-in? Yeah. Do you think a coder has any advantage over a non-coder when it comes to vibe coding? Like, does any program experience help? Yeah, especially when you're working on big projects. अलिकति complicated projectहरूमा चाहिँ software development understanding is crucial. But if you're just building a small thing like a website or some small CMS, a very small CRM for your own company, त्यो बेला त्यतिसम्मको लागि चाहिँ like जस्तै
if you have a company and you're trying to build a CRM for yourself, त्यतिसम्म चाहिँ चाहिँदैन जस्तो लाग्छ. But anything more than that, a little more complicated than that, त्यो बेलामा चाहिँ you might need software development. And so if it's one use thing, त्यहाँसम्म चाहिँ पर्दैन. But if it has multiple purposes, धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ, and you start building it more and more, त्यो बेला चाहिँ चाहिन्छ. अनि त्यो बेला चाहिँ क्रुसलै हुन्छ. It's not even just like an advantage, it's crucial. Not finding any entry level jobs these days. Senior level ko फेरि टन्नै openings छ, so kind of frustrated as a fresher. Bro, don't call yourself fresher. Start building shit. You show that you can build shit with AI. That's all you need. Just start building shit. Sumit, and also get 27 live viewers in Insta. I think you are Sumit Anand from Nepal. Bro, dropping CRM and hoping people to understand. I think people understand CRM, dude. What are you saying? People understand CRM. Should the same hybrid boundary apply at runtime, or should the model interpret all policies from a rubric? Code forces hard constraints. Model applies clinician authored rubrics with the allowed decision space. Okay. What ongoing review capacity can the Olive clinical reviewers realistically provide? This determines harness size and release cadence. Approve the initial policy scenario set, then review new edge cases and failed changes outputs each release. Okay, okay. Who the fuck is Sumit Anand? Exactly. Are you engineer? Yes, I am an engineer. So much decision making here na thapa magar. Which backend direction should anchor the technical PRD? Dedicated TypeScript API with managed PostgreSQL adapters for AI and Google Sheets? Recommended. Superbase database auth functions as a primary backend platform. Superbase. Let's go Superbase. What environment discipline should the POC require? Local development or staging environment with test local development and one hosted POC environment. Per branch local development and one hosted. Staging environment कहाँ गर्ने मैले? हैन, so just local development. Yes. No AI coding challenge पनि गर्नु न, त्यो पनि गर्नुपर्ने यार, मैले बिर्सिसके होला यार. Yeah, let's do that. I didn't think of no AI coding. Okay. That sounds fun. एकचोटी गर्नुपर्छ. Bro, please give me idea about final year project website राम्रो बनाउँदा कस्तो हुन्छ? Website? No website. What are you saying? Who's building website final year project ma? Go for bigger shit. Go for like an AI model or something. Collect data and train an AI model. It's not that difficult. It's not that complicated. Why are you building websites at this age? No, like do something interesting. Collect, see if you can collect some data and त्यसपछि त्यसलाई के अरे then train that model. हैन, 80-90% accuracy आइपुगिहाल्यो नि, के चाहियो? हैन, अनि you can use any simple algorithm पनि त्यसमा त final project मा त लिन्छ होला आजकल, हैन र? Like do harness engineering, that could be something. Not website, dude. No woman can be a dictator because they were born with the wrong equipment. Why are you ignoring this since last 5 minutes? What? I'm not. Were you writing this? Message retracted matra aayera. I think it's getting flagged, dude. For the first time, somebody else is getting ignored. हजुरको आफ्नै कम्पनी हो कि अरू कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ? म अहिले चाहिँ म अरूकै कम्पनीमा काम गरिरहेको छु. If you are an engineer, if you are an engineer, I'm going to study in IOE as fresher this year and I choose computer as my subject. I know some basics, but I want to do freelancing to support my family. Will you give me suggestions? I mean, start learning skills, start building things. अब जुन डिरेक्सनमा पनि जान सकिन्छ, there is limitless, but तिमी फ्रेशर हौ भने चाहिँ you have a very good advantage, किनकि all of us are learning new things, so you need to learn these things.
होइन, learn to use AI to build things, अनि but also understand the basic concepts, होइन, प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्ट्स, एआईको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पहिला बुझ. I think young people are getting a lot of job opportunities because like you guys are can think fresh. हामी चाहिँ अझै पनि we have to fight our brain with old way of thinking, right? So हिम्मत नहार, like, and learn everything that you can learn. Start building. Don't even like पढ्ने पनि होइन, होइन पढ्नु त पर्छ, तर पढ्नु इज नट द थिङ, बिल्डिङ इज द थिङ. बिल्ड एन एप, बिल्ड अ वेबसाइट, बिल्ड अ गेम, वाट एभर यु वान्ट टु डु, बिल्ड इट, होइन. अनि इट्स भेरी इजी आजकल. जस्ट स्टार्ट गुगलिङ, स्टार्ट च्याटिङ विथ एआई, एन्ड देन लाइक यु हेभ टु फेल अ लट अफ टाइम्स. अनि अहिले फेल हुन त सकिन्छ नि त, सजिलो हुन्छ नि त, होइन. सो स्टडी एभ्रिथिङ एन्ड देन स्टार्ट बिल्डिङ. How to start with lead code? First problem is start nahi karna hai na. Lead code, I can't do lead code. I tried once. It's I'm not that guy. Sorry. अब त्यो एकदम basic concepts हरु बुझ्नै पर्छ. Start by learning what binary search is. Start by learning what binary search is. DFS, BFS पढ अनि त्यहाँबाट सुरु गर. But there are also like good tutorial pieces, no, lead coderको लागि त. How can I call you, brother? Guide me how to tell and everything. Eh? What do you want to tell, bro? Message गर न इन्स्टाग्राममा. Where to start from and how can I start? Help me, दादा. अरे अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने मैले. Start by learning programming concepts, then AI concepts, prompt engineering, context engineering, harness engineering. So that like programming concepts, AI concepts, prompt engineering, context engineering, harness engineering, त्यसपछि loop engineering भनिन्छ अझ त्यो छोड्थ्यो. That these are the things that you should be learning. I think my FIP, I will make a web app with the feature of computer vision and RAG pipeline, which makes the user experience better, but I'm not going to tell my idea. Good luck, dude. Good luck. Tokens rai sakincha wakka लाग्दो. Yes, that is something that we have to struggle with. We come from an era where experimentation didn't cost anything. अहिले चाहिँ experimentation costs a lot. सो हजुरले काम गरिरहेको कम्पनीमा भेकेन्सी छ त? आई मिन वी भेकेन्सी छ, आई मिन, तर यु हेभ टु बी रियली गुड. React Native, are we building mobile app? Yes, we are building mobile app. What should be the product's primary home experience after onboarding? Which implemented and completion state with assistant and shopping as supporting actions, chat first interface, personalized storefront, equal dashboard cards for assistant, routine cabinet and shopping. Let's go this one. How should the assistant present its authority? Clearly identifies as an AI skincare assistant using Olive clinician reviewed guidance, not a dermatologist. Yep. Harness engineering भनेको के हो? Do you think this AI bubble will burst someday? Harness engineering भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब it's a lot of things, हैन. So harness engineering is prompt plus like AI model को वरिपरि भएको एउटा सपोर्ट सिस्टम जस्तोलाई चाहिँ हार्नेस भन्छ, हैन. सो इट इन्भल्भ्स टुल्स, इट इन्भल्भ्स कन्टेक्स्ट, डेटा सोर्सेस, डिसिजन मेकिङ रुल्स, डिफ्रेन्ट स्किल्स, हैन. सो देयर आर मल्टिपल डिफ्रेन्ट के अरे थिङ्स द्याट इज अराउन्ड, द्याट सिट्स अराउन्ड अ मोडल, सो द्याट त्यो मोडलले चाहिँ राइट काम गर्न सकोस्, हैन. सो त्यसलाई चाहिँ हार्नेस भन्छ. इट्स काइन्ड अफ एन इन्ट्रेस्टिङ हो. अनि म पनि फर्स्ट टाइम गर्दैछु. आइएम नट इन्टायरली के अरे एन एक्सपर्ट अन हार्नेस इन्जिनियरिङ. दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट इट. What should be the web POC be optimized for? Mobile first? Yep.
What should remain usable with intermittent connectivity? Lasting routine. Yeah. Should we specify how to use emojis? Or what? They are also alumni of IOE. Yes, I'm IOE. My 2066 ko batch ho. Do you think this AI bubble will burst someday? It should. It should. But I think it's not going to be like destructive. It's going to be a very gradual bubble bursting. I think I don't know. I'm not really sure. है त्यसमा चाहिँ रोडम्याप के छ त्यसको लागि दाइ के को लागि सोधेको मैले लुज गरेँ यार तिम्रो कन्टेक्स्ट लुज गरेँ आइएम प्र्याक्टिसिङ डेटा साइन्स राइट नाउ एनी टिप्स यु क्यान गिभ मी डेटा साइन्स अलिकति फिलोसफिकल टिप दिँदाखेरि चाहिँ start with the problem first, like you have to understand what problem are you solving, right? So if you have to always think कि डेटा एनालाइसिस त गर्दैछु तर के प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्दैछु त अनि द्याट विल डिसाइड कि मैले कुन डेटा हेर्नुपर्छ अथवा कुन इन्साइट हेर्नुपर्छ सो लट अफ द टाइम्स पिपल लर्न कि एग्रिगेट यसरी गर्ने हो एभरेज यसरी निकाल्ने हो बट अनलेस यु अन्डरस्ट्यान्ड एक्ज्याक्टली के को लागि युज गर्ने हो अनि त्यो नभएसम्म चाहिँ पिपल गेट लस्ट यु ओल्ड दाइ अरे हाम्रो कलेजको एचओडी नै 26 को सेट सेट मेरो ब्याचको एचओडी भइसक्यो फक ड्याम डुड आइम ओल्ड आइम फकिङ ओल्ड yes I know I'm old I want to do masters in data science field and will do computer engineering in bachelor's. What do you gonna suggest me to? Data analysis. There's still a lot of things that can be done in data analysis, so it's not a dead field. Go for it. नेपालमा एकदम नै कम कोडरहरूले युट्युब लाइभ गर्छन् आई थिङ्क मोर पिपल सुड डु इट वाट डु यु थिङ्क द यस आई थिङ्क वी हेभ अ लट अफ ट्यालेन्ट इन नेपाल तर नट अ लट अफ पिपल हु क्यान स्पिक अप सो डेफिनेटली या हार्नेस इन्जिनियरिङ के तपाईँ मोडलको कन्टेक्स्ट सानो रहेछ मेरै जस्तै अरे हार्नेस इन्जिनियरिङ के दाइ तपाईँ मोडलको कन्टेक्स्ट सानो रहेछ मेरो जस्तै अरे या भर्खर सिकिन ब्रो we all this is very new. You have to understand all this is very new. None of us even the experts understand very little. Okay, that's the best part of this. We are all in the same like एउटै लाइनमा छौँ more or less. What deletion promise should users can delete account ल ठिक छ how should commerce and product usage be measured pseudonyms content okay स्टोरी बोर्डीको के छ त हाल खबर स्टोरी बोर्डी चल्दैछ बिस्तारै गइरहेछ रोड म्याप खै दाइ त्यसको अरे के को रोड म्याप ब्रो मैले बुझेन के को रोड म्याप हार्नेस इन्जिनियरिङको यसको बन्दैछ हु विल युज द फर्स्ट डिप्लोइड POC with real order invite only pilot with roughly 20 yes what real escalation source can licensed clinician Dermatology is available through Olive with a defined booking contact path. Yes. योजना दिदी कता भाग्नुभयो खै कता हुन् म आए योजना दिदी आउनु भयो बिजुलीलाई सुसु गर्न लिएर गएको थिएँ के छ बिजुली कार खबर यो मैले बनाएको राम्रो छैन चिटिक्क देखाएको छैन छैन get notified about my next show gare say no के भन्न मैले बुझिन रहेछ न म भर्खर आइपुगे हो के what are we talking about finally stream will be fun are अंकल अहिले कुन रोलमा काम गरिराख्नु भएको bro I'm getting a lot more uncles आजकल I'm going to dismiss you I'm going to deny your existence
What information may the assistant use for general skincare answers? Only clinical knowledge. Yeah. And how should users act on an olive clinician? So clinician contact book, clinician callback request, build appointment slot. Halde. Yatrai city. How old are you? I will not answer that question. Dai ta sunsari bata hunu huँदो रहेछ. What? What? Where should the appointment availability come from? I know what clinician schedule. Oh, yeah. What appointment type should the POC support? Yeah. यसले त के सोधेछ त मेरो दिमाग दुखिसक्यो. तिमी त बोलाउँथ्यौ होला ब्रो. No, this looks quite normal. Looks quite easy. Bro, this guy guessed that I'm 38, 39. It's a raised bit. This is raised bit. Ouch. I know I'm not that really good, but I can work on serverless functions, real-time notifications, API integration, and many backend stuff. So will be so that like look sit and watch what I'm doing अहिले, right? I'm not writing any code. I'm not like technically मैले केही गरिरहेको छैन, but what I am doing is making decisions, right? So decision making is the skill. Do you know what I mean? Coding is not the skill. Design is not the skill. Your decision, which is based on your taste and your judgment, that is the skill, Lava. Right? Okay, what I'm doing is I'm only making decisions, and I'm confident that I'm making the right decisions, and that is the skill. Okay, you have to understand that our move चाहिँ त्यता भइरहेको. Nobody is going to code anymore. I haven't written a single line of code in 6 months, 8 months. I haven't written a single line of code, but I built many things, right? And I built those things well. It's scalable. It works, right? And it's good because I made the right call. I made the right decisions. So what you need to do is start building your judgment, start building your taste. You know what I mean? What should the POC staff portal include? धेरै कुरा बनाउनु लाग्यो ब्रो. When should a guest be required to create a phone at cross device save? Only for appointment booking or submission? Yeah, this is good. यसले भन्दैछु you should upload more videos, was a daily watcher, miss you दिदी अरे. 25 त मै छु यार. Bro, stand up छाडेको छैन bro, छाडे छैन. I am doing a lot of shows that don't get posted on the internet. Yeah, like if you want to get notified about my shows, यहाँनिर लिङ्कहरु छ यहाँ तल. And especially link tree मा चाहिँ गएर if you leave your email addresses, next show ma I'll send you an email. In the future there can be software companies where no one is writing a single line of code. Yes, that is very true. अझ म त के भन्छु भने software companies पनि like it'll be a different thing, right? म चाहिँ कसरी भन्छु भने remember back in the old days, if you had learned, like there would be institutes जहाँ गएर तिमी Microsoft Word र Excel सिक्थ्यौ, अनि if you had that certificate you would be eligible for a job. So Microsoft Word, Microsoft Excel was a skill set which got you a job, right? अब अहिले Word र Excel सबैले चलाउँछ हैन. Now that's the same thing is happening with software. हैन, अहिले चाहिँ मलाई सफ्टवेयर बनाउन आउँछ भनेर मैले जब पाइरहेको छु. इन द फ्युचर सबैले सफ्टवेयर बनाउँछ क्या हैन. अनि सम पिपल विल मेक इट बेटर एन्ड दे विल बी एक्सपर्ट स्योर, तर इन जेनरली सबैले सफ्टवेयर बनाइदिन सक्छ. सो द्याट्स वेयर वी आर हेडिङ.
I think you're the only one getting corporate shows in Nepal. Not true. सुमन कार्की हो सबभन्दा धेरै गर्ने. सुमन कार्की हो, च्याम्पियनको ले टन्नै गरेर हुन्छ. सीता नेउपाने does a lot of corporate gigs. Python will always have a good future. Yes, Python will have a good future. I heard your secret midnight show was very controversial. Yes, I did a very secret show. I started the show 1:30 बजे राति अनि finished the show 3 बजे. So it was very fun. One of the most legendary shows ever. I can't even tell you what happened then. Like, can AI make good jokes like Gemini making a AI model related joke, then make ChatGPT model? Like I tried writing jokes with AI. I did a lot of experiments, and no, AI is not funny. Thank God AI is not funny. They asking again because mine got skipped. Which language or framework are you more efficient in, like Python, JS? I'm a एकदमै JavaScript guy हो. JavaScript, TypeScript. So I'm very very comfortable with that. And Python पनि गर्छु, अरू पनि गर्छु, तर like I feel JavaScript मा चाहिँ I feel at home. Release the tape? No tape. It was not recorded. Nothing. It was just in the moment. That's the best part about comedy. Yosna, you left comedy. Your cow video was nicer. दाईको जोक्स हल्का पप कल्चर र रेफरेन्सेसको हुन्छ. I love that so much. One of the great comics you are. Thank you so much, bro. And you should upload stand-up videos more. Yes, I will. Do you guys go to open mics? Yes, we do. I go to open mics every week. People say there's a lot of flaws while working with AI, mainly regarding the security concerns. What do you think about this? If you are not careful, then it will do the most average thing, which is filled with holes. But if you know what you're doing, then it's quite easy to get rid of those holes too. And त्यहाँ चाहिँ तिम्रो आफ्नो आउँछ. यो जुन थापा मगर म तिम्रो साउन्ड अफ गरिदिन्छु है, एकदमै क्याचक भयो. Someone said you're in the file though. I could be. Maybe I was smuggled into Epstein Island. AI kuriरहेछ त्यहाँ. Yes. How should consultation fees work in the POC? So the fee and collect payment at the clinic. Yes. What can customers do after booking? View cancel? Yes. अहिले पोज गरेको हो, बिजनेस गरेर पैसा कमाएर फुल टाइम प्यासन फलो गर्ने. यो ह्यान्ड टु माउथ सिचुएसनमा कमेडी गर्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ. ट्रु सेट. How should review product attributes, structured reviewer facing clinician edits, version control, not authors, tables directly clinician provides notes and generally translate them into code data. How should reviewed products attributes, safety rules, structured reviewer facing spreadsheets, automated schema validation, version import. What? अहिलेको लागि who can approve Nepali safety critical wording, and the clinical reviewer is fluent and approves both English and Nepali. Clinical approves meaning, a qualified bilingual reviewer approves translation. Okay. अनि दाइ लाइक आई एम अल्सो लर्निङ JS, बट अब यो एआईले गर्दा लर्निङ प्याटर्न नै बिग्रेको छ. अनि आई अल्सो नो कि यु टिच स्टुडेन्ट्स, सो कतिको इजी हुन्छ लाइक टिचिङ स्टुडेन्ट्स. सो लाइक यु हेभ टु चेन्ज वाट युर लर्निङ, राइट? पहिला चाहिँ युआर लर्निङ लाइक हुन्छ नि, अब लुप पढिरहेछ, फङ्सनले कसरी काम गर्छ पढिरहेछ होइन. लाइक युर लर्निङ प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट्स विच इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो पढ्न छोड्ने होइन. तर यु हेभ टु प्रमोट टु आर्किटेक्चर, सफ्टवेयर आर्किटेक्चर होइन. सो के अरे लाइक सफ्टवेयर डिजाइन, सफ्टवेयर आर्किटेक्चरमा अब प्रमोट हुनुपर्छ क्या. सो अहिले जति प्रोग्रामिङको त्यो एक्चुअल कोड सिकेर चाहिँ पुग्दैन. नाउ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ सफ्टवेयर इज बिल्ट, होल डिजाइन कसरी हुन्छ भनेर
सो सफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ अब चाहिँ which product character should guide the UI and content design warm clean yes uh, uh, use olive green take inspiration from Olive's website. What accessibility requirements 2.2a आमा कति क्वेसन सोधेँ क्या यसले त आमा मैले एज मच एज पोसिबल भनेको थिएँ यसले त एज मच एज पोसिबलै गरिदियो बल्ल डिजाइनमा पुग्यौँ हामी see we haven't done anything see that this is the new हुन्छ नि it's so easy to build software that what most people do wrong is they start building immediately no यति चाँडो काम हुन्छ take your time to plan it all हुन्छ नि have a clear picture of what you're doing how should assistant uses be generous per user daily limits or visual fixed with abuse throttling okay lol. What should happen when the model or recommendation service is unavailable for editor so unvalidated output offer retry yes laughter might make money but money definitely makes laughter what is this don't love your job your love bullshit laughter might not make money but money definitely makes you laugh don't love your job your love भन्दै नि एउटाले dual monitor setup yes I have triple monitor setup दाइ AI मोडल गरौँ न के सिक्न पर्छ दाइ AI मोडल बनाउन AI मोडल बनाउन सिक्नुपर्छ भन्दा पनि डिभाइस चाहिन्छ हेर त्यति धेरै कम्प्युट छैन हामीसँग सो I would say that you should do this more often I'm planning to that Doomsday second trailer coming up earlier done with Doomsday how should skincare reminders be scheduled one configure AMPM separate reminder for every product step AMPM reminders plus optional special frequency reminders for weekly products the assistant chooses reminder times and frequencies yeah how should completion history motivate users simple calendar history with no punitive strike loss okay how was the new Spider-Man? I loved the new Spider-Man, one of the best ones. How much do you spend on AI coding agents? I don't spend much, my company does, but my AI bill is quite high. I think last month last month was हाम्रो company it was a big month for us because we had to build a lot of things very fast so मेरो एक्लैको AI bill I think $7,000 निस्केको थियो it was insane what can customers shop inside Olive Assist recommended products approved yeah when the assistant suggests changing a saved routine how should it be applied so add okay you didn't take so दाइ 6 सेम सिद्धिन लाग्यो दाइ अब के छ दाइ केमा फोकस गर्दा ठिक होला दाइ अब आइटी फिल्डमा काम पाउन गर्न ब्रो लाइक build things that you like and that will guide you towards the right direction don't यो के अरे कलेजको प्रोजेक्ट कलेजको के भन्छ यो सर्टिफिकेटमा भर पर्ने होइन build things that interests you and that will take you in that direction no matter what you build त्यो around ko company छ वरिपरि and that's what will get you a job and so if you are interested in making games start making games and then someone will think oh यसलाई त गेम बनाउन आउँदो रहेछ if you are interested in making like I don't know CRMs for some reason I don't know and or apps बनाउनु छ भने so like you just build yeah अहिले चाहिँ कसलाई कति आउँछ भन्दा पनि यसले काम गर्न जान्छ कि जान्दैन
That's more important. Which non-clinical preference most influence recommendation on budget, acceptable price range? Yeah. Preferred routine complexity, texture finish preferences such as lightweight, matte, यो पनि हो. Fragrance free preference, preferred or excluded. यो थाहा पाऊँ मगर एकछिन है भेटे त. So which non-clinical preference must influence recommendations? हैन. Budget र acceptable price range? Yes. Yeah. Preferred routine complexity and time commitment? Prefer routine complexity and time commitment. Yeah, maybe, yeah. Like yeah कि no, like maybe. Yes, because the skincare एकदमै डिसिप्लिन का साथ गर्नुपर्ने चिज हो अनि कहिलेकाहीँ it can be overwhelming. Okay. Sometimes multiple problems and then you're using 3-4 active ingredients हरू अनि अलिकति overwhelming हुन सक्छ. Okay. So, yeah. Texture or finish preferences such as lightweight, matte or dewy? This is very एकदमै स्पेसिफिकली चाहिँ धेरैलाई कमलाई हुन्छ यस्तो कि मलाई टाइनी चाहिन्छ मलाई म्याट चाहिन्छ धेरै कमलाई हुन्छ नभएको होइन. Few people come and मलाई चाहिँ फुस्रो खालको मनपर्छ फिनिश भनेर भन्ने चाहिँ आउँछ बट आई थिङ्क दे से द्याट सो यो खासै राख्नुपर्छ जस्तो लागेन. Okay. Fragrance free preference? मलाई चाहिँ फ्रेग्रेन्स फ्री प्रडक्ट नै मनपर्छ तर यो चाहिँ उसमै हाल्दिन आँटेको हो यो तिम्रो मतलब के अरे एआईले प्रोडक्ट सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा. ए ओके ओके देन त टेक्सचर पनि राख्दियो फ्रेग्रेन्स फ्री पनि राख्दियो. Okay, preferred or excluded brands? नो नो पर्दैन. Vegan or cruelty free preference? त्यो पर्दैन. आई लाइक माई स्किन केयर एक्स्ट्रा क्रुअल. How should the questionnaire and chat divide intake? A short structured baseline, the conditional questions and assist follow-ups when needed. Okay, yeah, go ahead. Bro, do you remember my incident with Subramaniam, which I told you on Insta Live? I don't remember, yaar. Insta Live to nagako धेरै भयो. It is long time ago होला. दाइ तपाईको passion के हो? This I don't believe in passion. I believe in fun. I do things that are fun. It's not a passion. This stops being fun. I stop doing it. Chacha, basta gana hoya. Is it too much to ask for all? What are you asking for? त्यो अहिलेको माथिको अप्सन्सहरु. How should the POC determine skin characteristics? Guided observable questions mapped into separate clinical dimensions with not sure supported. Yeah. How should concern severity be captured without implying a diagnosis? As frequency, yeah. Is it too much to ask for? Oh, bro, this is lot of decisions, bro. Lot of. अझै सोधै गर्छ म हामी 1 घण्टादेखि डिसिजन मात्र गरिरहेछौँ थाहा छ. I don't want to sound like a bitch, but 10:30 भइसक्यो मेरो सुत्ने टाइम भयो. What is the primary completed order conversion uses complete personalized यसले त सब कुरा बनाइदिन्छ ब्रो भोलिसम्म त. How should we set the pilot success threshold? Treat the first invite cohort 9 set a fixed conversion target is a minimum number of valid orders rather than a percentage. No numeric threshold decide from interviews and teams. Yeah. This is nice. अघिदेखि म जस्ट गरिरहेको छु. How should we collect pilot evidence beyond analytics? Yeah. Should PRD include a pre-committed qualitative pilot rubric with hard safety? Yes, use the rubric for continued revisers of decisions. Yes. Document learning goals, but leave the go no go decision fully discretionary. Is completed order conversion as the only design the evaluation after the POC is built. Okay. पज हालेर त यहाँ भोलि कन्टिन्यू गर्ने अरे दाइ हजुरले प्रोडक्ट रिलिजको बेला विकेन्ड्समा पनि काम गर्नुभएको छ अफिसमा बसेर. विकेन्डमा डुड ब्रो आई थिङ्क जमानामा त 2 days कन्टिन्यू काम पनि गरेर छ. लाइक विकेन्ड्स आर त धेरै नै कमन थिङ हो नि.
2 दिन कन्टिन्यू काम गरेको पनि रेकर्ड छ बेला बेलामा काम लाग्यो नि काम गरेको अहिले 2 months को डेभलपमेन्ट को डिसिजन 2 hours मा लिइरहेको छ अफ कोर्स इट्स अ लट यस दिस इज लाइक एकदमै underrated issue of AI development कि the decision fatigue is real dude decision fatigue is so real. How should order submission be made reliable while sheets remain? The automatically store an immutable order snapshot in super paste, write directly to sheets and show success only after the. When should model generated personalized content become visible? Wait for completion. Run. Okay. थाक्यो. I'm going to see the दाइलाई यस्तै नै लेक साइड ज्याबर हिँडिरहेको देखेको थिएँ अरे यसरी नगर न के अरे मेरो बेइज्जत नगर न कहिले गयो तिमी लेक साइड कहिले गयो होला नि हाउ शुड असिस्टेन्ट रिट्रिभ send the entire keyword knowledge base in every request filters plus semantic keyword rules how much conversation should be retained and supplied to the model structure okay यसले त अलि बढी नै सोचे त म थाकेँ गाइस एन्सर गर्दा गर्दा कति बाँकी छ should yes should abstract replace by part of the POC no सकिन लाग्यो होला अब त सकिन लाग्यो होला यार म त दाइ आइटीमा स्ट्रेस कसरी म्यानेज गर्ने रक्सी आएर नो have fun भन्छु त म त zero hard invariant critical safety failures what release policies should the automated hardness enforce okay how should candidate models be selected safety grounding gates example okay this is the competition will you or AI hallucinate first एकछिन म एकदम के अरे फोकस भएर सबै एन्सर गरिदिन्छ है म what provider model should appointment booking support त्यही $7,000 एकजनाको एआई बिल भनेपछि ओभरअल त धेरै आयो होला कम्पनीको पैसा कि बिल्स पे गरेर होइन लाइक त्यो त धेरै नै आएको थियो कम्पनीको बिल त धेरै आएको थियो बट इट इज अल्सो बिग कम्पनी त्यही भएर लाइक हामीलाई धेरै हो उनीहरूको लागि धेरै होइन दाइ रेगुलरली विनोद चौधरीलाई पैसा माग्यो भन्ने दिनुहुन्छ अरे आई डोन्ट थिङ्क सो आई थिङ्क I've heard that he's very कंजूस अब त मैले पढ्न नि छोडिसकेँ क्या अब एन्सर्सहरू ल भयो क्या भयो after an order request what content promises okay I think you are asking way too many questions you have we have recorded a lot of answers so far so you can go ahead and make obvious decisions yourself only ask questions if it is a real confusion पुग्यो that was too much
दाइ अनि हजुरलाई माग्यो भने म 5 रुपियाँसम्म दिन सक्छु म 5 रुपियाँसम्म पठाइदिन्छु ए इमिडिएटली ब्रोले त ओके बिल्ड ल यसो थाहा पाउँ आर यु वाचिङ I am watching. अब यसले पिआरडी बनाउँछ के बनाउँछ पिआरडी भने के हो Project requirement document. अब यो अनुसार चाहिँ यसले review the PRD for contradictions, missing express criteria, implementation, ambiguity, and inconsistency with the initial concept and catalog constraints. So, Shrestha, this is all the decisions that AI automatically made. It is hard to be an AI. Okay, regularly 5 rupees din na ta la. Every 5 days ma 5 rupees तिम्रो QR पठाइदियो अलि नभने भने चाहिँ मैले त्यस्तो कुराहरू थाक्यो म चाउचाउ खान्छु यार भोक लाग्यो बोल्दा बोल्दा भोक लाग्यो स्पिकिङ अफ चौधरी नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ पहिले गरेर आउनु पर्यो है के भन्छौ वाज इट टु मच दिस देयर 20 people online सबैजनाले एकचोटि हाई भन न Too many industry jargon. Huh? I'm just reading the comments. I think it would be more fun if I just read the comments. Oh yeah, you're the professional. Because I'm bored. I'm just looking at you. एआईलाई पनि बोर लागेको होला अलि अपनी हैं टाउनु न I don't know. अलि अपनी चाउनु न what bro are you having a stroke I'm tired Aayush अब त के गरे नि छैन कस्तो टायर्ड हो तिमी looking at this also I was tired दिम्सेनु सबैजनालाई अलिभको बारेमा भन नि तिमी के भन्ने अलिभको बारेमा के भन्ने अलिभको बारेमा देयर आर यति धेरै मान्छेहरू छ तिम्रो पोटेन्शियल कस्टमर राइट 20 people कम हो ल I don't know how to say anything ल Olive Skincare Nepal Olive Skincare Nepal. So Olive Pharmacy is your skincare based pharmacy भयो. And we also have dermatologists just in case you have severe skin conditions हरु. अनि Olive Skincare बाट चाहिँ तपाईले आफ्नो लागि skincare products लिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो pharmacy मा visit गर्नु भयो भने चाहिँ there is also a free skin analysis test. त्यो टेस्टबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो स्किनको टाइप अनि तपाईको अरु कुनै स्किन कन्सर्न्स छ तर तपाई डर्माटोलोजिस्टसँग देखाइराख्नु जरुरी लाग्दैन सो एउटा कन्सल्टेसन मात्रै बेसिक स्किन केयरको नलेज भइदियो हुन्थ्यो भनेर मात्रै छ भने पनि वी हैव ट्रेन फार्मासिस्ट र ब्युटिशियन्सहरु सो उहाँहरुले चाहिँ तपाईलाई आफ्नो स्किन केयर कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई गाइड पनि गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईलाई कुनै अब सिभियर कन्डिसन्सहरु छ स्किनमा मेलास्मा हाइपोपिगमेन्टेसन्सहरु अरु कसैलाई अब रोगहरु पनि निस्केको हुन सक्छ स्किनमा त्यस्तो केसेसमा चाहिँ वी सजेस्ट तपाईले डर्माटोलोजिस्ट देखाउनु भनेर वी हैव टु डर्माटोलोजिस्ट अहिले सम्म चाहिँ एकजना डाक्टर आयुष लावती हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईले एभ्री डे 1 देखि 2 अनि 5 देखि 6 भेटाउन सक्नुहुन्छ अनि डाक्टर अनिल तिमल सिंह चाहिँ हाम्रो सिनियर डर्माटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ शनिबार 3 देखि 5:30 6 बजेसम्म बस्नुहुन्छ
And we also have some cosmetic procedures Olive clinic ma mole removal यो सिस्टर रिमुभ गर्ने यताउता यसो अपरेसन गर्ने सर्जरी स्किन रिलेटेड सर्जरीहरू पनि हुन्छ we also have laser hair removal, we also have hydrofacial, we have tattoo removal, we have carbon peel. So त्योहरू पनि गराउन सक्नुहुन्छ. I don't think anyone's interested. I think the reason people are watching this is because they're interested in coding rather than they're interested in skincare. I am very sleepy, by the way. हेर तिम्रो PRD बनाऊ. That's nice. I like the color. के को कलर? Olive color. I like this color. People keep asking me olive किन नाम राखेको because I like the color. Oh nice. PRD बनो त यो त. तो बन गया भाई. अब क्या करें? अब बैकलॉग बनाउने. Can we do that tomorrow? No. Can we please do that tomorrow? भक्कल 2 घण्टा भयो. I have to wake up early in the morning. भक्कल 2 घण्टा भयो. म त 12 बजेसम्म गर्ने हो ब्रो. You do you, bro. I support you wholeheartedly from distance. Yes, next in pause. Let's talk. I'm actually very tired. आज दिन पनि अनि I'm also old. So I can't do this hip. Oh my God, let's go live. रातिको 12 बजेसम्म. I can't do that anymore. What else? I also have to wake up early in the morning. ए सबजनाले एउटा डिस्काउन्ट कुपन बनाएर देऊ न. डिस्काउन्ट कुपन बनाएर दिनु? हुन्छ. यो त सबैजनाको लागि स्पेशली यहाँको मान्छेलाई मात्रै. त अहिले नै डिस्काउन्ट कुपन बनाइदिनु? Okay. Fine. I'll put some effort into my business. दाइ जुत्ता लगाएर कम्प्युटर ल्याब गयो भने कम्प्युटरमा भाइरस पस्छ. Oh yeah, that was something that people actually believed. And even as a kid, I was like, are you guys kidding? Are you guys serious about this? It's checking for consistency fixes. Should I do the evil thing? What? 30% discount up to 20 rupees. Should I do the evil thing? यस्तो रिस उठ्छ मलाई. I hate that shit. Hello there, I'm out of context, but I was just asking what is the best way to approach sponsor for organizing hackathons? Best way के भन्ने best way अब खै यार best way त के भन्ने hackathon. I've never organized a hackathon. I think the reason for sponsoring hackathons for the most part is software companyहरूलाई चाहिँ talent like talented मान्छेहरू कहाँ छ भनेर थाहा हुनुपर्छ. सो हायरिङको लागि सजिलो हुन्छ भनेर people IT कम्पनीहरूले ह्याकाथनहरू स्पोन्सर गर्ने हो. सो त्यो एङ्गलमा जाऊ न. सेटाफिलको मोइस्चराइजर इज गुड फर मी अरे. सेटाफिलको मोइस्चराइजर सकिएको छ मेरो. ओके सरी. दिदी ड्यान्ड्रफको लागि कुन प्रडक्ट लिम अरे?
ए त्यो सेल्सन म देखाइदिम हजुर म देखाइदिम देखाइदेऊ न सेल्सन नै हुने हैन के रे सेल्सन हुने हैन yes I was gonna say so या हो यो ब्रो यो अर्डर गर त अहिले नै इन्क्रेडिबल आई एम युजिङ इट इन्क्रेडिबल खै तिमीले बनायो हजुर बनायो बनाउँदैछु खौ ल युज द कुपन म यहाँ लेखिदिन्छु ल यो कुपन कोड युज गर्नु अनि त्यसपछि यु गेट फ्ल्याट 10% डिस्काउन्ट एन्ड एनीथिङ यु बाई ल सबजनाको लागि entire 24 people population use this code get कति percent discount 10% discount flat 10% discount हुन्छ it's a big deal because very selective कुरा प्रोडक्टहरुमा मात्रै पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट भइराको हुन्छ के हाम्रोमा सो अहिले यु गेट कुनैमा पनि okay now let's make another file backlog.md where we divide applicable right why not applicable tasks in terms of epics किन कसरी एप्लिकेबल भएन milestones a double a y u s h l i v tasks let me try it where to card check out epics milestones and tasks this file will be the is applicable to any main product project manager for this project all sessions all subsequent chat sessions I did something wrong oh okay also something will be will refer to this file to decide what to work on and how to do it. Didi, I like when it is better to do face wash early morning or before bed. It's better to do before bed. Early morning ma always just fresh water le mate move. It will make your skin dry and skin barrier पनि break हुन सक्छ धेरै फेस वाश युज गर्यो भने सेल्सन छोटो आउट अफ स्टक हो र हो सेल्सन आउट अफ स्टक भएको हो अरे यार अर्को चाहिँ अर्किड पनि छ है राम्रो कुन O R K E T that is something doctor also prescribes यो पकड्ला म कुपनमा काम गर्दै छु मलाई आएन कुपन बनाउन अरे एकछिन म बनाइदिम जज मी म बनाइदिम नो I'll do it आफै बनाउँछु म My boy only makes his favorite एक थाल भात खाएर अब चाउचाउ हान्दिए हो ब्रो कम त गाह्रो छ यसरी बोल्नलाई म थाकिसकेँ आयुष भएन म बनाइदिम यस प्लिज कहाँ छ डिस्काउन्ट कुपन्स डिलिट गर्यो
10% discount हैन 10% कि flat discount Aayush live टू हन्ड्रेड युसेज हालिदिउँ 10% डिस्काउन्ट मिनिमम अर्डर राख्ने हो 1000 रुपीस हेलो हजुर 1000 रुपीस दाइ पनि अलिटकै एम्प्लोइ नै त हो अरे एम्प्लोइ होइन के इन्टर्न हो अनपेड म हेर्दैछु के गर्न मिल्छ आयुषलाई कहाँ कुनतिर लान मिल्छ आयुषलाई भनेर हेर्दैछु If no category, every product will be applicable. Only applicable to cash on delivery, only applicable to online payment. के अरे सिओडी गर्ने बनाउनु ल हो ल अनलाइन पेमेन्टमा मिडलम्यान गेट्स 3% Okay. Nobody is taking my 3%. I'd rather give it to the customer. ल भयो यताबाट म यताबाट ट्राई गर्छु दाइलाई अलिभको मोडल गराउनु अहिले स्किन केयर स्टार्ट गरेछ आइसले अनि अलिकति ग्लोइङ स्किन हुन्छ अनि साइड त ब्रदर त फ्रन्ट एक ठुलो उसमा भइसक्यो के अरे एउटा मात्र सामान लिन मिलेन नि त Bye. Done. Bye. Thank you. Guys, it's there for everybody to use. Aayush live. Use garnu hola. Aayush live. Use garnu bhayo bhane घरमै आइपुग्छ तपाई घरमै Thanks. Okay. So guys, project requirement document banyo. It has everything that we're making. अब मैले backlog file बनाए. This is project management वाला हो हैन dependency overview E0 M1 task मसँग हाम्रो वेयरहाउस छ कि छैन हेरेर म अपडेट गर्दिन्छु ल Define ownership and approval matrix. 50 ml को सेसन चाहियो भनेको नि भाइलाई 50 ml को सेसन छैन रहेछ भनिसक्यो उसले Okay. E0 M1 okay. के भयो के गर्दैछ रिभ्युइङ प्रोजेक्ट ब्याकलग अरे अब यसलाई जीपीटी हैन जीपीटी ग्रक 4.5 ग्रक 4.5 भन्दिम यसलाई ल अब चेक गरे त सेसन छ ल अब let's start working on epic 0 milestone 1 E0.m1 as mentioned in backlog.md. The PRD is project requirement document. Since this is the first setup phase, let's complete the whole milestone. No. Project operating foundation, legal consent and operating policy, clinical policy and recommendation rubric, curated catalog and knowledge base. 100 ml को दुईटा oh we got our first order है Aayush live बाट ए हो र nice nice milestone 1 milestone 2
अब दुई ठाउँबाट बनाइदिन्छु म एकछिन है त यसको डिपेन्डेन्सी के छ E0 what is it? Run E0 M2 operates in parallel with E1 M1 engineering setup. Okay. Okay, ल गर्दे पहिला E0 M1 सकाउने त्यसपछि E0 M2 E0 M2 देखि E0 M5 सम्म clinical legal content evaluation preparation in parallel with E1 M1 engineering setup. सेल्सन लाउनु हुँदैछ भने चाहिँ अब जेनिस मर्जनले लाउन आँट्नु भएको रहेछ सो गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो रेगुलर स्याम्पूमा अलिकति मिक्स गरेर लगाउने लगाएर अनि 5 मिनट छोडेर अनि पखाल्ने गर्छु त्यो यतिकै पनि स्याम्पू डाइरेक्टली पनि लगाउँदा चाहिँ हुन्छ नर्मली चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो रेगुलर स्याम्पू मनपर्छ नि त अनि त्यही भएर त्यसलाई मिक्स गरेर लगाउँछु त्यसरी पनि काम गर्छ यतिकै पनि स्याम्पूलाई रिप्लेस गरेर लगाउँदा पनि भयो अनि मेक स्योर द्याट यु स्क्याल्पमा राम्रोसँग लगाएर अनि लिभ इट फर 2 to 3 मिनट्स 5 मिनट्स चाहिँ लिभ गर्ने अनि बल्ल यो गर्ने रिन्स गर्ने पखाल्ने बुझ्यो जेनिस मैले त केही बुझिन तिमी बुझ्यो तिमीले कसरी लगाइरहेको छौ अहिले म त डाइरेक्टली डाइरेक्टली लाउने हो कि तर त्यसलाई एकछिन 2-3 मिनेट चाहिँ छोड्नु पर्छ त्यो छोडिहाल्छ नि फर इट टु वर्क प्रपरली दिदी फेस वाश क्रिमले हेयरमा पर्यो भने फ्रन्टल हेयर फल हुन्छ कि नाइ त्यस्तो हुन्छ भन्ने नै छैन आई थिंक छैन अरे रेगुलर तिमीले फेस वाश क्रिम माथि लगाएको गरेर अब त्यो स्किन अलिकति रुखो भएर स्क्याल्पहरु वीक भयो भन्ने भिन्दै कुरा हो तर कति नै लगाउँछौ होला र तिमीले फेस वाश ल काम सुरु हुन थाल्यो है ब्रो ओके Thank you for the free consultation, Ray. Thank you. ल अरूलाई के युज गर्नु के चाहिएको छ फ्री कन्सल्टेसन भने अहिले नै है ब्रान्चिङ कमान्ड ल मस्त लेख्न थाल्यो अहिले लु म कन्सिस्टेन्ट हुन नि स्किन केयरमा एनी टिप्स अरे सो आई नो कन्सिस्टेन्ट हुन एकदमै गाह्रो छ मलाई पनि एकदम गाह्रो छ हैन तर स्किनमा एक्सटर्नल अरु कुनै प्रब्लम छैन एउटा बेसिक स्किन केयर घामबाट कसरी बचाउने प्रब्लम्सहरु कसरी प्रिभेन्ट गर्ने हो भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ आफ्नो स्किन टाइप थाहा पाउने कि तपाईको स्किन ड्राई छ कि ओइली छ कि नर्मल छ अलिकति सेन्सिटिभ छ कि अनि पिम्पल कति आइराख्छ त्यो चाहिँ थाहा पाएपछि चाहिँ आफूले एउटा बेसिक स्किन केयरमा सनस्क्रिन मोइस्चराइजर र फेस वाश मात्रै हो कि गर्नुपर्ने खासमा अनि त्यो बाहेक जति पनि अरु कुराहरु छ तपाईलाई कुनै प्रब्लम्स भयो स्पेसिफिक प्रब्लमलाई ट्रिट गर्ने खालको कुराहरु मात्रै भयो त्यो एक्स्ट्रा टोनरहरु एक्स्ट्रा स्टेपहरु एकदमै अप्सनल कुरा भयो है सो एउटा बेसिक स्किन केयरमा चाहिँ आफ्नो स्किनलाई टक्क सुट हुने खालको सनस्क्रिन मोइस्चराइजर र फेस वाश हो अनि केही गरेर अब आफ्नो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्किन टाइप चेन्ज पनि हुँदै जान्छ क्या जस्तै मेरो पहिले एकदम धेरै ओइली थियो अनि मैले ओइली नै युज हुने खालको प्रडक्टहरु युज गरिरहेको थिएँ अनि पछि चाहिँ शिफ्ट भयो के म काठमाडौँ छोडेर दमक आएँ अनि सडनली मैले युज गरिरहेको मोइस्चराइजरले मलाई राम्रो गर्न छोड्यो किनकि मेरो स्किन एकदमै ड्राई भएर आउन थाल्यो सो त्यो स्विच पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रडक्टहरु चेन्ज गर्दै लाने आफ्नो स्किनलाई हेरेर भन्ने हो अदरवाइज त्यस्तो खासै केही पनि छैन गाई वेबसाइटमा कार्ड बटन चलेको छैन है हरिला के भयो
Now let's go ahead and work on यही कपी गर्दिउँ न. Only pets with favorite toys. Toys. Isn't it? Is large parallel track and several D0 exit I can parallel for both tracks. Start implementing now for after a short plan. Finish something else. Full execution plan for both tracks. Start implementing now for a short plan. Finish fully and मेरो त चलिरहेको छ एकचोटी फेरि ट्राई गर्छु ल D0 tracks those done when एकचोटी रिफ्रेश गर्नु न मेरो चलिरहेको छ तपाईले कार्डमा हाल्नु भएको सबै कुराहरु त्यहाँबाट हेर्न मिल्यो मेरो त चलिरहेको छ आई डोन्ट नो के भएर हो तपाईकोमा नचलेको Sometimes it feels oily and in winter it feels dry. So what is the starting face wash moisturizer to use? So since oily गर्मीको टाइम छ it's probably feeling oily. अनि ओइली फिल गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले जेल फर्ममा सनस्क्रिन युज गर्ने अनि जेल फर्ममै मोइस्चराइजर युज गर्ने अनि बेसिक स्किन के फेस वाश युज गर्ने यो रिफ्रेशिङ फेस वाशहरु मोस्टली चाहिँ सेन्सिटिभ स्किन हुने खालके सुटेबल हुने खालके फेस वाशहरु युज गर्ने अनि जाडो लाग्दै गएपछि यु विल अल्सो फिल कि स्किन अलिकति फुटिरहेछ अलिकति ड्राई भइरहेछ भन्ने फ्लेकी भइरहेछ भन्ने थाहा नै हुन्छ आफुलाई अनि त्यतिबेला चाहिँ स्विच गर्ने किनकि 2-3 महिनामा सकिनै हाल्छ 1 महिना 1.5 महिनामा सकिनै हाल्छ प्रोडक्टहरु सो त्यतिबेला स्विच गर्दिने सो जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको जेल फर्ममा तेलको मात्रा कम हुन्छ पानीको मात्रा बढी हुन्छ द्याट्स व्हाई ओइली स्किनलाई त्यो प्रोडक्ट अलिकति सुट गर्छ अनि अर्को भनेको अलिकति थिक कन्सिस्टेन्सी भनेको क्रीम फर्ममा हुन्छ सनस्क्रिनहरु अनि त्यो चाहिँ ड्राई स्किन युज गर्छ त्यसमा चाहिँ क्रीममा चाहिँ ओइलको कन्टेन्ट अलिकति बढी हुन्छ सो तपाईको स्किनलाई चाहिने ओइलहरु त्यसले दिन्छ हैन कसैको ओइली हुन्छ तर डिहाइड्रेटेड हुन्छ अरु कसैको कम्बिनेसन हुन्छ टी जोनमा जस्तै यो नाकको वरिपरि निधारमा मात्र तेल आउने अरु ठाउँमा ड्राई हुने त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्बिनेसन स्किन केयर रुटिनहरु गर्ने कुनै प्रोडक्टमा नै यो कम्बिनेसन स्किनको लागि हो है भनेर लेखेको हुन्छ छैन अनि तपाईले भेट्नु भएको स्किन केयर प्रोडक्टहरुमा त्यसरी मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ तपाईले मिलाएर गर्दा भयो क्या क्रीम फर्मको मोइस्चराइजर छ भने जेल फर्मको सनस्क्रिन युज गर्यो भने ठ्याक्क पेयर गरेर लाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ हार्ड रिफ्रेश पछि चल्यो फेरि अरे I know sometimes it be hard. Sometimes it do be like that. Okay. आज हामीले के सकाउँछौं भने यो सक्यो लीगल कन्सेन्ट एन्ड अपरेटिङ पोलिसी डकुमेन्ट्सहरु यो पनि यो डिफाइन ग्रानुलर कन्सेन्ट लाइफ साइकल यो पनि डकुमेन्ट हो कन्टेन्ट के हो यो क्याटलग imports product schema clinical readme okay evaluation scenarios adult bilingual grounding safety okay so this is interesting किनकि मैले यसरी काम गरेको छु which is very interesting किनकि यसले अहिले हार्डनेस बिल्ड गर्दै छ What's happening? I have no idea what's happening, bro. What is happening? यसले अहिले हार्डनेस बिल्ड गर्दै छ हार्डनेस बिल्ड गर्दै छ हार्डनेस ए हार्डनेस दिस इज मलाई एकदमै मैले जे सोचेको थिएँ नि त्योभन्दा धेरै नै खतरा प्रोडक्ट बन्छ जस्तो लागिसक्यो ओके डोन्ट थिंक अबाउट अब तिमीलाई दिने हैन तिमीलाई बेच्ने हो त्यो नभन है तिमीलाई बरु सनस्क्रिन पठाइदिन्छु एउटा एमडी मा के राखे यिनीहरुले टर्म्स प्राइभेसी एड डिस्क्लेमर सेन्सिटिभ डेटा ओके ओके
कोटलिन पनि हालिदियो ब्रोले मेट्रो हेल्थ चेक हाल्यो हैन कोटलिन हालिदियो पोलिसी बनाउँदैछ कन्टेन्ट कन्स्टेन्ट्स कलर्स.ts एपको लेआउट बन्यो यो ठिक छ कम्पोनेन्ट्स बनाउँदैछ अलिअलि कन्स्टेन्ट्स एक्कासी धेरै आयो भयो त्यो त ओके कम्पोनेन्ट्स बनाउँदैछ सान्तिनो एसेट्स एपमा यो ठिकै छ हो डाटा क्याटलग.csv ठिकै छ डक्स अप्रुभल ट्र्याकरमा के छ पोलिसी कन्सेन्ट पोलिसी माइनर ओके यो सबै कुरा पेन्डिङ हैन डकुमेन्ट्स टन्नै डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने छ ठिक ब्रान्चिङमा के छ हेरौँ है त डिफल्ट ब्रान्च मेन इज अ प्रोडक्ट इन्टिग्रेसन ब्याच फिट फिक्स ओके यो भनेको कमान्ड्सहरू के छ हामीसँग गिट स्टेटस लोकल सुपरबेस स्ट्याक यो चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो तर अहिले गरिदिउँ बाले भएन ल सुपरबेस अहिलेलाई गरिदिउँ इट्स टु मच local superbase is too much but it makes sense अहिलेको लागि okay environments गरिरहेछ यो ठिक छ सर्भर ओन्ली ठिक छ ओनरशिप्स एन्ड अप्रुभल्स यो भइहाल्यो ADR template proposed executive superseded what problem forces makes a decision necessary what will we do be concrete enough that future PR can be just bro ले त full coding हार्ने चाहिँ निकाल्यो क्या hybrid AI control ठिक छ ADRs architectural decision records okay pretty good very good guys very good राम्रो गर्दैछ राम्रो cursor हो bro yes GPT हो bro pro हो brother no this is cursor draft criticality high what is the chemical mechanism of melangenesis in detail what is this evaluations बनाउँदैछ यसले she's bro okay yeah I want a strong acne serum rule minor CMS only okay okay evaluation catalog added 50 draft products for the manifest.json products.json बनाए यसले उताबाट तानेर ओके catalog products सबैको एउटा जेसन बनाएको हो के हो यो मिनिमल लिस्ट उफ I don't know guys यो चाहिँ this is a tricky architecture I don't know I have to think about it I don't know if यहाँ चाहिँ it might have gone in the wrong direction यहाँ चाहिँ it might have gone in the wrong direction एकचोटि कुरा गर्नुपर्छ
Proposed assortment, the derma code, title, product type, treatment, frozen price, NPR, frozen. We have a proposed assortment, proposed.assortment.md. Uh, mm, 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 mm. Okay, parallel draft complete, phase is finished, all planned to dos are complete. And lane E1, E1 को M1 run export router TypeScript app at repo root, npm run web, npm run export web, dist, lint type check, just alio, environment contract, secret scan plus stop migration, approvals, lane E0, draft shipped, approvals in review. Policy inventory, consent minor procedure retention, EN drafts, taxonomy hard rules, यो आफूले लेख्नु पर्यो, schemas यो गर्नु पर्यो, सिनारियो स्किमा प्लस एडल्ट सेफ्टी ग्राउन्डिङ कर्पोरा त्यो लेख्नु पर्यो होइन. सो दिस लट अफ वर्क हियर. करेन्ट फोकस 01 E1 M2 T1 local superbase with E0 approval is well. Check passing locally, lint, no commits created. Say if you want atomic commits, go ahead and make atomic commits. है ना? Bro pretending he's reading code just to approve all the changes anyways. I think I'm going to revert your catalogs को यसको तरिका चाहिँ. इभ्यालुएसन इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ. एडल्ट बाइलिङ्गल ग्राउन्डिङ र सेफ्टी मात्र राखिरहेको छ. इभ्यालुएसन सिनारियोज दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ टु मी. यो पनि हार्ड रुल्स इज इन्ट्रेस्टिङ बट दिस इज गुड इनफ. तर द वे इट्स स्टोरिङ क्याटलग इज मलाई यो चाहिँ मन परिरहेको छैन. सो विल ह्याभ सम डिस्कसन अराउन्ड इट होइन. यसमा चाहिँ एक लट डिस्कसन हान्नु पर्ने देखिरहेको छु. अब कोड त पढेर थोडी न हुन्छ होइन. ओके great. Now before we move to the next stage, give me a brief on what was done so far and also what is expected of me or the rest of the Olive team to add in the project to move forward. Okay ना. So this foundation repo convention to ownership matrix यताउति भयो ठिक छ. engineering workspace expo router यताउति गर्यो ठिक छ. content drafts हैन, english source package content for legal policy terms privacy यो राखेको छ. clinical rules, profile taxonomy, hard rules, rubrics etc. catalog 50 curated SKUs and everything clinical legal is marked draft pending approval. Nepali is not invented as approved, only placeholders. Translation request, current focus. What Olive needs to provide more. Name the seats. Blocking for pilot. Fill people in. Yani the fill people in. Product Olive clinician, bilingual reviewer, Nepal qualified legal counsel, operations, leadership escalation, only engineering you is assigned today. होइन. रिभ्युड एन्ड साइन अफ ड्राफ्ट्स अप्रुभल ट्र्याकरमा होइन. सो पोलिसीहरू राख्नुपर्ने छ होइन. इन्भेन्टरी एमडी, लिगलले पोलिसी इएन प्याक, कन्सेन्ट लाइफ साइकल, रिटेन्सन पिरियड्स, पेन्डिङ लिगल डेज, डिलिसन प्राइसिङ, सिओडी वर्डिङ एट्सेट्रा. क्लिनिसियन प्रोफाइल ट्याक्सोनोमी, हार्ड रुल्स, रिफरल्स, रियाक्सन पोलिसी, rubrics, 50 SKU list, product facts, don't trust marketing copy. Right, that's true. Knowledge articles, eval scenarios, policy review report, bilingual review, Nepali for safety critical policy,
referrals, product guys, articles, okay, ops and legal clinician. Minor guardian fund confirmation. Engineering can keep building the platform without these. We cannot invite real customers. Pilot config and when seats exist, Olive still needs concrete values, clinician fee schedules, business day definition, products goal sheet, service account, invite code, rate needed for without next proceed with E1 M2 using the draft consent catalog schema, treat clinical meanings as mutable until clinical sign off. Bottom line, engineering has scaffolding, draft policy. Olive's job now is people plus review, name owners, have clinical. Okay, nice. Okay, interesting. So what's happening is we were building a harness system, right? The harness means basically giving AI model everything it needs to make the right decision, not just answer questions average ma होइन. So it means that it should have every information about कसरी डिसिजन गर्ने. जस्तै अब अघि योजनाले इट गेभ यु कन्सल्टेन्सी, she gave you consultancy ni, and it all comes from you gave her some information. She has a lot of knowledge about what she knows about skincare, अनि त्यहाँ त्यसरी चाहिँ she's able to give you the right consultation. She also showed you kun product use गर्ने, and she was also able to give you a discount coupon so that it converts, right? So all of that was happening. So what we are building in this harness is a system where all these decisions can be made by AI, right? जे डिसिजन भर्खर योजना र मैले लियो टु कन्भर्ट जेनिस भर्खरै, राइट? अल दिस डिसिजन्स त्यो सबै एआईले लिन सक्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसको लागि त लाइक वाट एभर योजना नोज, वाट एभर आई नो, वाट एभर वी नो अबाउट आवर प्रडक्ट अनि स्किन केयरको नलेज, द्याट एभ्रिथिङ सुड बी अभाइलेबल टु एआई, राइट? अनि इट कान्ट बी एआईसँग भएको, एआईसँग यत्तिकै भएको इन्फर्मेसन. वी क्यान नट ट्रस्ट द्याट, राइट? इट हेज टु बी बेस्ड अन वाट वी हेभ, होइन? सो अहिले चाहिँ सो इट द्याट्स वाट इट डेभलप्ड, right? So yeah, content, this content folder is the key to harness, right? सबभन्दा पहिला it has this catalog, all the product that we have, के छ, के अभाइलेबल छ, कति प्राइस हो, स्टकमा कति छ, एन्ड त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के हो, एभ्रिथिङ इज स्टोर्ड इन क्याटलग फोल्डर, होइन? सो क्लिनिकलमा चाहिँ हार्ड रुल्स फर के गर्नुपर्छ, होइन? सो रुल इज फ्लोर अन्डर 13, होइन? एकदम क्रिटिकल रुल हो. अन्डर 13 छ भने चाहिँ पर्सनलाइजेसन ब्लक गर्ने, द्याट्स अ भेरी क्रिटिकल रुल, राइट? माइनर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल उहरू मात्रै दिने, दिस इज अ भेरी क्रिटिकल रुल, होइन? प्रेग्नेन्सीमा के एक्सक्लुड गर्ने, दिस इज भेरी क्रिटिकल रुल. यो चाहिँ अहिलेसम्म बेसिक छ. वी क्यान गो अहेड, we can get a clinician, we can get our clinician and then ask them to add information here, right? And our AI model will use this to make the right call, right? So यहाँ चाहिँ for example जस्तै एलर्जी एक्सक्लुजन्स, होइन? सो एलर्जी सेन्सिटिभिटिज हामीले के अरे इनपुट गरेका छ त्यो युजरको भने एक्सक्लुड प्रडक्ट भन्ने के अरे इन्टरनल टुल चाहिँ कल हुनुपर्छ है भनेर लेखिरहेको. सो यो एकदमै बेसिक छ. दिस इज नट कम्प्लिट, बट वी क्यान हेभ अ क्लिनिसियन कम एन्ड देन लुक एट इट एन्ड देन सी कि के गर्नुपर्ने हो भनेर, राइट? सो इट हेज अ रुल भ्यालिडेट बिफोर डिस्प्ले, रुल म्यान्डेटरी रिफरल, रुल नो डायग्नोसिस, ओके, होइन? सो हार्ड रुल्सहरू यो हो. पोलिसी रिभ्यू रिपोर्ट यो, होइन? प्रोफाइल ट्याक्सोनोमी, होइन? सो इट हेज अ लिस्ट अफ अल द ट्याक्सोनोमिज. रियाक्सन सेफ्टी होल्ड, होइन? पज स्टेप, एक्सन्स, ड्राफ्ट पेन्डिङ क्लिनिसियन,
Safety version. Remove step from reminders and checkoffs. Keep visible as held. Mark cabinet item stopped. Okay, so this is केही कुरा होल्ड गर्नु पर्यो सेफ्टीको कारणले भने के चाहिँ गर्ने भनेर देयर्स अ kind of step by step information about it. This referral policy rubrics, information sufficiency, enough profile cabinet info gathered, routine minimality. Oh, bro, मैले सोचे भन्दा धेरै नै कम्प्लेक्स सिस्टम बनायो, but I'm excited. It's interesting. And in this इभ्यालुएसनमा सिनारियोज हरेक सिनारियोको लागि कसरी डिसिजन लिने भन्ने कुराहरू राखेको छ. म्यालफर्म्ड आउटपुट, ग्राउन्ड प्राइस स्न्यापसट, ग्राउन्ड प्रोभाइडर टाइम आउट, ग्राउन्ड रिट्रिभल फेल. Okay, bro. This is it. I think it got way over my head. I have to think about it. कसरी गर्ने भनेर. It's interesting though. Evaluation, knowledge. Using Thapamagar? Yes, sir. What's happening? I am slowly drifting. I think a lot of people are just slowly drifting. You tell me what's happening, bro. म त यसरी के अरे वर्म होलमा छिरे जस्तो लागिरहेछ हैन. We have like you can have so many of these articles here as knowledge हैन. Minor limits भनेर यो like using Thapapur you can just start writing यहाँनिर थाहा छ हैन. Stop the suspected product if a product irritates हैन. Routine order basics, sunscreen use, unsupported topic. Okay, articles. These are articles. Translation request to CAV. What is this? Nepali? Nepali ko लागि हो यो. Okay, I don't care your Nepali अहिलेको लागि. Policy, consent life cycle, inventory.md, minor gardener. Okay. I think आजको लागि योभन्दा बेसी गर्न सकिँदैन. मेरो दिमाग तात्यो अब चाहिँ. Alright, sorry guys, I got into a wormhole there because मैले सोचे भन्दा धेरै नै complicated product यसले बनाएर रेडी गर्दैछ. I'm very excited because I did want to do harness engineering and it did it. I have to study a lot यसको बारेमा के गर्ने भनेर, and I will also and we'll continue this tomorrow. So the good thing about this is we can continue with the app development without working on the harness. So harness को scaffolding बनिसकेको छ. So app चाहिँ बनाउँदै जाँदा हुन्छ. So त्यसले खासै फरक चाहिँ पार्दैन. So भोलि चाहिँ हामी will just focus on app development. It will not be accurate, but app चाहिँ बनिसक्नुपर्छ. So tomorrow we'll work on the app. आजको लागि चाहिँ यति नै गरेर बसौँ भन्ने सोचेँ मैले. But this was fun. This is fun. Thank you so much guys. आजको लागि यति नै गरौँ. कति बज्यो? 11:30 भएछ. ओके ल अब भोलि यही टाइममा गर्नुपर्छ. Before that, do you want to say anything, Yojna Thapamagar? I had no idea what was going on. You had no idea? No. Suru-suruma you had some idea होला नि त हैन? Suruma I had some idea, then your computer started talking. Like what the hell are you saying? But look at all this thing. Talking back, so. But look at all this thing, right? You remember अघि सुरुमा हुँदाखेरि we only had one file. Right? We only had this file. हैन? त्यसपछि we made this file. I understand this part of the process because I've worked in IT company. But back when AI was not a thing, oh, you did this. You were the person who did this. So I have documented this.
So whatever this just made, I Uh-huh. have written all this in a Uh-huh. file, in a document. Crazy. But यता के भइरहेको थियो, I because this all your diagram and everything, your workflow and everything, your PRD, I've made this manually. So no like बुझ न तिमीले त्यो लेखेर पठायो नि अनि we had to do all this त्यसपछि Yeah. होइन, I used to, so बनिसकेको प्रडक्टको मैले चाहिँ उयो राख्ने हो कि डिटेल्स राख्ने नि त. That was my whole job. Yeah, I mean, I don't have the job anymore, but just taking my job. त्यही मैले हेर्दै यता हेर्दै अनि यो त मैले लेख्थेँ यार के भन्नु. So yeah, so यति गरिसकेपछि we have the of it. एकछिन, and will this work? I don't think it will work. एकछिन है त, खोइ टर्मिनल. Does this work? Oh, it works. QR code चाहिँ एप फोनमा खोल्नलाई. बिल्ड हुँदैछ. It's building. बिल्डिङ हुन थालिसक्यो. I mean केही पनि छैन तर it's just this, you know, यति मात्रै. केही पनि छैन छन चाहिँ कि कसरी भन्यो. ट्याब 1 ट्याब 2 यति चाहिँ बनिसक्यो है एपको. Okay, let me see. यति चाहिँ बनिसक्यो है हाम्रो. Okay. Okay. Tap here if you represent automatically update after making changes. I know you have. Okay, we have working environment, we have project requirement document, we have a harness scaffolding. I think we can get done with the app or धेरै टाढा जान सकिन्छ एपको लागि चाहिँ भोलि. बट हार्नेसको लागि चाहिँ आई हेभ टु थिङ्क, किनकि यहाँ चाहिँ आइ एम वे टु डिप. मैले नबुझेको कुरामा म काम गर्दैछु. सो त्यो चाहिँ आई हेभ टु काइन्ड अफ स्टडी. सो भोलि चाहिँ एप मात्रै बनाऊँ, हार्नेसमा काम नगरौँ. अनि पर्सि चाहिँ विल वर्क अन द हार्नेस. ओके. Okay, so yes, that's it. 10 जना concurrent viewers सबैजनाले एकचोटि हाई भन्नुहोस् so that I can say bye and we'll cut the live stream यही. अनि yes, अर्को चाहिँ के अरे 25th September मा I might be doing a show with Bobindra Allen. We have not decided कि venue कहाँ हो भनेर. So त्यहाँ लिङ्क ट्रीमा गएर if you leave me your email addresses, then I can send you information about when it's going to happen. है त. Alright. But where's link tree? त्यहाँनिर लेख्दै छ त linktree/Aayush भनेर. But then यस्तो कि तिमीले यहाँ जे दिएको छौ नि हो त्यसको लिंक यो डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिएको भए त्यो just click there नि त, rather than going to next time and typing it out. Okay. Alright, Abhi Shrestha, Joshi Unfiltered, Heavens Academy. Thank you so much for being here. It was great fun. हामी भोलि फेरि यही गर्छौँ है त. यो हटाएर तिमी फुल उसमा आउ न, स्क्रिनमा आउ न. ओके. हैन एकछिन है त. ल, thank you so much. That was it. It was lovely. And I'll see you tomorrow. And you will see Yosina tomorrow. Either. Done. You hear me. Bye. Bye. Ta-da. Okay, hope to collaborate with you sooner. Definitely Joshi Unfiltered will do that soon. Aita. Stop being streaming in 3, 2.